no lo he seguido rollo al día, el tema de los nuevos mobs y tal. El año pasado que tuvimos el calamar, el glowing squid. ¿Qué más hubo? El glowing squid, la vaca esa dorada, ¿verdad? La vaca amarilla esa rara. ¿Y qué más? Y el de las montañas, es verdad. El tío de las montañas, ¿verdad? El de hielo. Primero vamos a verlo. Vamos a verlo, toda la info, primero. Luego voy a hacer una votación y luego voy a dar mi opinión. Para no influenciaros en absoluto, ¿vale? No voy a hacer ningún comentario al respecto. Y luego daré mi opinión. La MINECON es en... Joder, tío, ¿podéis mirar el puto título del directo? La puta madre. Son las 5. Es en 1 hora. Tenemos 1 hora para ver toda la info y vemos ya la de esta. No me he cagado de todo en Twitter. Vi uno de los mobs y puse un comentario y ya está. Pero tampoco sé exactamente... Es que no lo he mirado. No sé exactamente qué coño hacen. Cinco minutos. 5 minutos y ya me estoy enfadando. 5 minutos. 5 minutos y vemos los 3 mobs. Hago una votación para que votéis y luego doy mi opinión. Ya me estoy enfadando y no hemos empezado ya. Bueno, pinta bien, ¿eh? Vas a estar con toda la MINECON callado. A ver, me cago en la puta, la puta hostia de... Me cago en todo, a ver. La MINECON es en 1 hora. De ahora hasta las 6 vamos a ver un poco los nuevos mobs. No voy a daros mi opinión. Voy a hacer una votación para que votéis. Y luego os voy a dar mi opinión. Y luego vamos a ver la MINECON. ¡La madre de Dios! ¡Me estoy enfadando, eh! Yo estaba tranquilo hace 5 minutos, eh. ¡Me jodéis la vida! Bueno, a ver. Y a dormir. Para con el café. Me estoy tomando una Coca-Cola, tío. ¿Me he tomado un café? Es que soy una máquina, tío. Hay pocas cosas que se me den bien. Pero lo de que puedo dormir 8 horas por la noche tranquilamente, 7-8 horas de puta madre. La mañana, comer, tomarme un café y decir, ah, las 2:30, la hora de dormir. Y me voy a la cama y me pego 1 hora de siesta. Tranquilamente. Tranquilamente. O sea, sin ningún tipo de problema. Pero sin problema alguno, ¿eh? 7-8 horas por las noches, me pego 1 hora de siesta. Pero cero problemas, ¿eh? Eres un anciano. Entiendo la broma, pero ¿sabes una curiosidad? Cuanto más mayor eres, menos duermes. Por eso los viejos se levantan tan pronto y se acuestan pronto, pero duermen 4 o 5 horas. Eso es cierto, por cierto. De pequeño dormimos mucho y conforme nos vamos haciendo mayores, cada vez dormimos menos. No es una broma. Es estadísticamente correcto. Al lío. Vamos a ver el vídeo de Il Mango. ¿Vale? Vamos a ver el vídeo de Il Mango, de mi padre, el Mango. Vamos a ver su vídeo, donde enseña los mobs, nos da su opinión técnica como absoluto maestro del videojuego en línea Minecraftia. Algo así se llama, creo, el juego. No voy a decir nada, ¿eh? Voy a traducir cosas si queréis, pero del vídeo, pero no voy a decir nada. No voy a dar mi opinión. Hago una votación en el chat, votáis lo que os dé la gana y luego os doy mi opinión. ¿Vale?
Ya está. Ese es el plan que os ofrezco. ¡Pum! Y pago directo y me voy. ¿Te imaginas? Me haría muy feliz. Hey guys, as you probably all know by now, at tomorrow's MINECON live event, you will have the opportunity again to vote for 1 out of 3 mobs to be added to the 1.19 version of the game. ¿Traduzco o lo entendéis? Tiene un poco de acento este señor porque es alemán. Bueno, voy a hacer una traducción resumida. Voy a hacer traducción barra resumen. Como el año pasado hay que votar 3 mobs. In this video, I want to take a brief look at how useful those mobs would be. Alright, so let's take... Va a echar un vistazo a ver cómo de útiles son. Desde el punto de vista de alguien técnico como es él, pero bueno. A look at all the 3 mobs. All the info we have at this point is coming from either the videos that were uploaded on the Minecraft YouTube channel or from various social media platforms. La información que va a mostrar no es solo porque Moyan ha mostrado los 3 mobs que se tienen que votar. Y en el vídeo donde los muestra, que los vamos a ver también, creo que los pone, se ve un poco lo que hacen, pero luego algunos developers de Moyan han comentado cosas por encima que también harían esos mobs, ¿vale? Where developers were answering some questions. Also at this point, the mobs have not been fully designed yet, and the developers themselves also don't know exactly how they're gonna work. The first mob is the Glare, a companion that will point out dark areas around your base or in mineshafts. ¿Cómo ha dicho que se llama? The mob is the Glare. The developers themselves also don't know ¿Cómo ha dicho exactly que how se they're gonna llama? work. The first Vale, ya está. Es que claro, yo leí Glare y dije Glare, tío. A tomar por culo. mob is the Glare, a companion that will point Glare out dark se areas llama. around your base or in mineshafts. Y lo que hace es que se va a lugares... O sea, va a los lugares oscuros. Y si... Ahora lo explica, ¿no? Y si están oscuros como para que spawnen mobs, se pone nervioso. Basically alerting you where hostile mobs can technically spawn. You also get the gist from Mojang's video. The glare flies to dark areas for you. When it gets grumpy, you will know that it's dark enough for monsters to spawn. Dice aquí, el Glare va a lugares oscuros o de tu base o de la cueva porque puede ir contigo. Y cuando se enfada, sabrás que en ese lugar pueden hacer spawn enemigos. You can also bring it with you and proves once and for all that you can be grumpy and cute at the same time. The idea for the glare... No doy mi opinión, ¿eh? No quiero influenciaros de ninguna forma. Vamos a ver el vídeo objetivamente. Hago una votación en el chat y luego os doy mi opinión. was a result of players reporting that they had issues lighting up their base. Este mob surge como respuesta a que gente le ha reportado a Moyan que tienen problemas a la hora de completamente iluminar su base. Properly, so they couldn't really tell when mobs are able to spawn or not. So the glare should help with that. I think the glare could... No problemas a la hora de iluminar, sino problemas a la hora de saber realmente si hay partes o no que están iluminadas. Pensad que en nuestra versión tenemos el F3, pero en la versión Bedrock no hay F3. Es decir, no pueden saber, ¿no?, el nivel de luz de un bloque, creo. definitely be helpful in that regard. Let's take a look at this village here. So there's a lot of torches here around, but it's not really clear. Yeah, can mobs spawn here in between the torches, yes or no? Dice aquí está claramente iluminado, pero no te queda claro realmente si puede aparecer un bicho aquí, por ejemplo, justo donde está él, ¿no? Ahí hay suficiente nivel de luz, no lo hay. Recordemos que creo que en la 1.18 que va a salir cambian el spawn de mobs y se necesita total oscuridad, o sea, nivel 0 de luz, que es muchísimo. O sea, joder, te tienes que esforzar para tener nivel 0 de luz. We can use mods to help us with that. We could use... Ahora el tío usa un mod para que se vea visualmente dónde hay luz y dónde no, aunque nosotros en Java podemos usar F3, que no se debería usar, porque el F3 es el debug mode, en teoría, ¿sabes? Pero bueno. Masa's mini hut mod to show this. So here we got numbers that indicate the light levels. Currently in 1.17, mobs can't spawn at light level 8, but they can spawn at light level 7. Yeah, and even here in between. Pero ves, esto es una demostración gráfica de que es real este problema, porque ahí pueden spawnear bichos. En la versión actual nuestra, en la 1.17, ahí, en un nivel de luz 7, pueden spawnear bichos, aunque visualmente parece que está iluminado. Lo cual es un problema, o sea, eso es un problema de diseño importante del juego, ¿eh?
Coño, ¿cuántas veces has estado en tu base haciendo algo y te has spawneado y estás ahí construyendo y oyes ¡pum! Y explota porque te aparece un creeper y tú no sabes ni de dónde? Porque tú te giras y dices, joder, si hay luz. Pues no hay luz suficiente. We would have one possible spawning spot where a zombie or creeper could spawn. But yeah, Pero claro, la respuesta a esto ya la han puesto en la 1.18 para mí, que es el hecho de que nivel 0 de luz necesario. Es decir, ahí en la 1.18 aquí no puedes spawnear ni Cristo, lo cual es un poco raro. as usually do is torch spam to avoid all of those issues, but in some cases you might overlook a certain spot. So how I assume the glare would work is that he runs to the next Ya dijo que ese no. spot, No. alerts Ahora, the player, no se espera en mi then he opinión, would no os place down preocupéis. a torch, and then he runs to the next dark spot, and he would place a torch again, and this way you can slowly make sure your builds or even this village here would be lit up. I also have to point out that the problem with the light levels and the mob spawning spaces won't be as severe as in 1.17 anymore, because in 1.18 mobs will only spawn in absolute darkness. Ha dicho esto ahora, ¿no? Que este problema no será tanto en la 1.18 por eso, porque en la 1.18 se necesita oscuridad absoluta para que aparezca un enemigo. So here we have some areas where we have light level 4, 3, and so on. Mobs won't be able to spawn here anymore. It's also kind of easy to tell that there's still some light left. It's also kind of easy to spot where there's complete darkness. So this would be here on the border. Here we have indeed light level 0. So we would need to place down a torch, and then only the next light level 0 block would be a possible spawning space. So lighting up areas will be a lot easier in 1.18. When you go caving, it's also kind of hard to tell where you have light level 7 or 8, but it's really easy to tell where there's no light level anymore. So here we would need to place a torch again, and mobs would be able to spawn here again. So not entirely sure if the glare would be much for help here anyway, because, well, you can spot the dark spots really easily yourself. Since the glare is a flying mob, it's not really clear right now how well he will assist you finding those dark spots. So I'm a bit afraid that... Como el glare este es un mob volador, dice que no queda tan claro cómo de bien te puede ayudar, porque aquí, por ejemplo, si hay varios sitios, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Va de un sitio a otro o qué? That he would get stuck everywhere. So we had Y que se quedará atascado en muchos sitios. Mobs, like the Ender Dragon, Por el tema del pathfinding. the Vexes, that they would Ese just no fly es, through pero bueno, blocks. te lo pone como But ejemplo. supposedly the pathfinding wasn't great and they got stuck everywhere. So if you have the same issues with the glare getting stuck everywhere, this would not be that great. Also, so far, he had the experience with other pets in the game, dogs and cats, and parrots to an extent, which aren't really useful mobs to bring with you. The parrots would fall off your shoulder all the time, cats and dogs get stuck and had to teleport, so I'm not entirely sure if we will have a proper solution for this issue with the glare. According to the video, we will also be able to bring the glare with you, but it's also not clear at this point how this will work exactly. Maybe it's gonna be another use for Minecraft's Pokeball, the bucket. So similar to carrying an axolotl or fish mobs. Dice eso, ¿no? Que en el vídeo dice que te lo podrás llevar contigo, pero no queda claro cómo te lo vas a llevar contigo. Sumado a los problemas de pathfinding que tiene el juego con todos los bichos, pues es un problema de cara a cómo cojones va a funcionar. Could maybe also bucket the glare, but it's also not sure right now. In case you have issues with mob spawning, there's also still the very easy solution of making a mob switch, which is easier than ever before with being able to create more shulkers. So I'm not really sure if you... ¿Ves? Aquí es donde le puede su parte técnica, porque dice que esto tampoco es un problema porque puedes crear un mob switch para quitar los spawns de todo en tu mundo. Que eso, bueno, lo hacen los técnicos, lo de poner un montón de entidades en un sitio para que no haga spawn nadie en todo el mundo. Yo no he hecho un mob switch, no lo he hecho en mi vida yo. Nunca. No es difícil ahora, es cierto, pero aún así. Esto para el 99,9999% de la gente no sabe ni lo que es un mob switch, ni lo ha hecho nunca, ni lo va a hacer nunca. Really need a glare mob in a game, since we already have alternatives. It's kind of easy from now on to spot any dark spot, since it requires light level 0 for mobs to spawn. There's still the F3 menu, which tells you about the light level, and I think even more convenient than the glare is using a mod like MiniHut. It shows you exactly where you have possible spawning spaces. The next mob is the Allay. It looks a little bit like a Vex, just in blue. It's also a flying mob, and it's gonna help you collect items. Let's take a look at Vale, es que ha usado el mismo. Este es el otro.
Thanks for collecting all these cookies for me. ¿Es Would you do Alay that o with any LA? item I give you? El mop este. Hooray! No more collecting for me. And you dance too? Amazing. If Alay. you give an Alay an item, it will collect matching ones for you. Vale, este es el Alay, que es el segundo posible. Vale, el otro es el Glare, este es el Alay. Es un mob volador también. Si le tiras un objeto, se va y busca objetos iguales a ese, no los duplica. Va y busca objetos iguales. Y si tocas note blocks, baila. Also loves music. So if there's a note block nearby, that's where it will drop them. So the Alay is definitely the mob where I see the most potential for usefulness. I'm also quite sure there will be quite unique use cases. We will be able to do things we couldn't do before with it. So it was already confirmed on Reddit or on Twitter that the Alay is going to have 2 item slots. You give it 2 ítems slots tendrá. 1 item, which goes into the first item slot, and then it will continue to pick up similar items, which would go into the second item slot. So a max of 64 items in case of stackable items could probably be collected and then be brought to the player, probably dropped in front or to a note block. You can also tune the note block, so there will be different drop-off stations for the Alay. So you can... Puedes poner diferentes note blocks con en cada note block una nota específica, se supone, ¿no? Para que pueda tirar los ítems ahí. Entonces puedes tener... ¿Cuántas notas hay en Minecraft? ¿16? No me acuerdo. ¿Cuántas notas hay? Pues puedes tener, supongo, 16 estaciones de dejado de objetos. Se supone, quizá. Tienen que ser ítems que estén en el suelo, por cierto. Los que recoges son ítems del suelo. No es que te vaya a picar por ti ni nada de eso, ¿eh? Have different Alays. It will bring different items to different note blocks. So you can probably have a hopper in front, just to collect those items. Also, there's gonna be the unique ability to sort non-stackable... Hay 12 notas, no existen más. Bueno, no sé de música. items, which we weren't able to do before in all cases. So some items that weren't stackable, you could already sort. For example, you could sort out water buckets from lava buckets. Basically, everything that somehow would interact with a dispenser was sortable already. But there were also some items that wouldn't do anything special for the dispenser. For example, a pickaxe, a spyglass. Aquí la diferencia de los objetos que stackean, los que no stackean. Hay objetos que tienen problemas a la hora de meterse en dispenser, salir de dispenser, ese tipo de cosas. Es decir, están mostrando un poco la posible utilidad de del bicho este. An enchanted book or an elytra. So there was no way to automatically distinguish those items. But you could just give a diamond pickaxe to the Alay, and it's gonna collect all other diamond pickaxes that will be dropped near it. The Alay won't be able to take... Lo típico en tu base, que tienes 500 picos tirados en el suelo, y los va a recolectar a la velocidad necesaria como para que no hagan despawn. Items out of chests, etc., so only dropped items would work. When asked, the developers weren't really sure if the Alay would be NBT sensitive, so it's not clear if the Alay would be able to distinguish between a Silk Touch and an Efficiency 5. Vale, no está claro si van a poder distinguir entre libros encantados. Es decir, entre qué libro encantado es, por ejemplo. Porque el libro encantado es el mismo ítem, pero la diferencia es como la metadata, digamos, del ítem, que diferencia de eficiencia, Silk Touch o lo que sea. Enchanted book. Or if it's only gonna collect fully repaired diamond pickaxes or pickaxes with a very specific damage value. So that's not clear at the moment, but in case you would be able to also sort out different enchantment books, this would be even better. Unlike the Glare, which is pretty straightforward, it's kind of easy to imagine a lot of use cases for the Alay. For example, you have a manual tree farm, so just gonna chop down logs, and the Alay would then collect the sticks and saplings and brings them to the player, or brings it to the note block and unloads it there. So you can also probably just bring the Alay with you, just chop down a forest. Don't need to worry about the saplings since the Alay is gonna bring them to you. So this is gonna be definitely a nice use case. It could also be a lot of fun to use the Alay for all kinds of farms. For example, if you have a small-scale sugarcane farm like this one here, instead of using a hopper minecart running below, worst case it makes noise, you could just have the Alay somewhere on the side. Every time sugarcane grows and gets harvested, you would pick up the items and bring it to the unloading point. So this way you can also easily make lossless farms. It's also pretty cool that with the Alay, movable item sorters would become feasible.
So this is definitely something for the more technical players. Here, for example, we have a quarry. In 1.17, this is the best solution. We still had to have a stationary item system, so water stream on the Ha side. dicho que el tío, es Alay y Ley. ¿Cómo se llama el bicho este? Te lo juro que no lo sé. Bueno, que permitirían sorters de objetos en movimiento. Porque como te siguen volando, podrías... Alay, pues esto, que permitiría este tipo de cosas. De nuevo, está hablando de una parte muy técnica de él. Por ejemplo, yo nunca he hecho una cosa de estas. That brings everything here to the stationary item sorting system. But with the Allay, we could Es una just have rumba the voladora as un part poco, of the sí. flying machine Balai, and, yeah, uno de bring it esas. with us. So previously we always had to replace the No item digáis los sorting nombres systems mal, every que couple luego, hundred blocks, we had luego to me build a cuesta new one. saber los Hopefully at nombres, some de verdad. point, hoppers and chests would also become movable, and then, yeah, we wouldn't need to put all the items into hopper minecarts as well. So there's definitely a lot of potential for technical players when it comes to the Dice que layout. tiene mucho potencial de cara a jugadores técnicos. Also for the casual players, things might become even easier. The simplest item filter still requires some basic redstone knowledge, so you need comparators, repeaters, and so on. Podría tener un uso como los filtros. ¿Sabéis los filtros que llevo pidiendo 26 años? Que podrían poner una puta malla usando algún objeto encima de un hopper. Pues bueno, esto podría ser nuestros posibles filtros de objetos. You could also make a super simple item sorted with the Allay, but it's definitely also something that would make life, maybe for non-technical players, a little bit easier. I'm not entirely sure how feasible it would be, but let's dream big for a moment. So I could imagine it would be super cool to use the Allay in combination with a tunnel bore. So a system like this one here, where TNT is shot forward, blocks are being blown up, and then we have a lot of items laying on the ground that a player would need to pick up. But my dream would be that we have every couple blocks Allay stations where an Allay would idle next to its snow block. You move it forward, then the Allay checks for items, would pick them up and bring them Vamos, back. que le gustaría que aquí pudieras enlazar, digamos, eso que ha dicho, que tuvieras en cada una de estas partes una estación con un Allay esperando y que al moverlo hacia adelante y tirar la TNT fuera a buscar el ítem y lo dejara en su sitio. Como eso, filtros en movimiento. To the tunnel bore. Drop them off, and then you could continue like this. So I have a little army of Allay mobs in front picking up the items. So there will definitely be some issues, I could imagine, with all the liquids as usual. So I'm not entirely sure if this is actually gonna work, but something like that might be feasible and would be really cool. Varios problemas. Es un mob. Por lo tanto, el pathfinding va a ser una porquería. Cualquier tipo de bicho va a generar más lag. Y los bichos, cuando te vas de un chunk, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? So depending on the exact implementation, I could imagine the Allay is going to be super useful. But let's also take a look at the last mob, the Copper Golem. Y el tercero, el Golem de cobre. That randomly walks around and presses copper buttons. But look at this lovely copper. Is that a copper golem? Yes, it must be old, or a time they freeze into statues. Es viejo y está Let's muerto. build our own copper golem. Maybe Hay it que can construir help uno us. nuevo. Se mueren, ¿eh? Míralo. This one has a lot of life in it. We're saved! The copper golem is a mob that you, the player, can build yourself. It oxidizes over time and loves to randomly press copper buttons. So, they would be added to the game as well. El golem de cobre lo construyes tú mismo. Se va oxidando con el tiempo. Se puede parar la oxidación también. Pero bueno, se va oxidando con el tiempo hasta que se muere, básicamente. Y pulsa botones de cobre, que sería una nueva adición al juego también. Los botones de cobre de forma aleatoria. Sería una forma de randomizar. No sé muy bien. ¿Qué? Let's start with a couple of small facts that weren't mentioned in Moching's short video. So you will be able to use wax on the copper golem to prevent it from oxidizing. So this way it would not stop working at some point. Also, the lightning rod will be part of the crafting or assembly recipe. Se usaría la barrita esta, el pararrayos. Formaría parte de la receta. So it's not quite clear if you just can, craft it or assemble it like an iron golem and can be hit by lightning, which would also take some stages of the oxidation process. I'm not entirely too sure about the usefulness No vamos a ver el directo, que es a las 6. Me cago en la puta de oros. of a mob that would attract lightning.
I could imagine that protecting a World Eater from lightning strikes, since the World Eater has some budded TNT, might be quite useful, but you can already move the lightning rod as well, and place it down every couple hundred blocks to protect your World Eater from that. For example, there's a couple of probably fun uses of a mob that would attract lightning, but... Atrae los rayos por tener eso en su receta, así que es un pararrayos móvil también. Golem. Its desire to randomly press copper buttons. So the idea behind this was to make your builds or villages or towns a bit more lively by having an entity randomly running around and doing some tasks. So basically what we already have with the villages, or other animals, for example cats that are randomly running around a village area. So you could already have the same feature of random redstone activation by just pressing down some pressure plates that the villagers eventually would walk over. According to the video, the copper golem will also be able to randomly press copper buttons. So it seems likely we will be able to use the copper golem as a randomizer. But to be honest, I don't think this is gonna be used too often, because we already have alternatives that are basically the same, and it's not really the type of... Dice que no cree que vaya a ser tan útil porque ya hay alternativas para generar sistemas aleatorios. Y aquí pone varios ejemplos, ¿no? De los huevos que pone el otro, el movimiento de cualquier... de aldeanos o de gatos, hasta cierto punto es aleatorio, entonces puedes crear sistemas de aleatoriedad sin la necesidad del nuevo mob. Randomizer that is used very often. So the alternative that we already have would be, just an entity that is either standing on a pressure plate or not, and randomly pathfind. So you could use a chicken or a pig, or really any other entity that randomly pathfinds somewhere for this as well. So this could be used to randomly turn on a light, or randomly dispense a firework rocket, which is definitely a valid use case. You could also use this to randomly activate a redstone contraption, but it's usually not recommended, because unloading a redstone contraption that is a bit more complicated at the wrong time can break it. So usually you don't want to activate redstone contraptions randomly. For most redstone contraptions you need a different type of randomizer anyway. For example, this one here, which is basically a perfect 50-50 randomizer. You got a non-stackable item, here the diamond pickaxe, and a stackable item inside of this dropper. We activate it, the item gets shot into the hopper, and the comparator reads the output. If you get the non-stackable item, you get the full signal strength 3 output, which would turn on the redstone. Bueno, aquí pone ejemplos de que es muy fácil hacer sistemas de aleatoriedad sin la necesidad de un nuevo mob. Básicamente, pone el ejemplo. Would be my choice here. So you could, for example, use the fact that redstone ore gets turned off after it gets selected by a random tick. So you could use a contraption like this one here, spins an item, then the redstone ore starts glowing, and then you can speed this up a little bit. You can see after a while it gets turned off. The random time needs to pass. You can also use a sapling, for example, which also gets selected by random ticks. You speed this up a little bit again. You can also see. Ya habéis visto los tres. Porque ahora creo que da su opinión. Creo que el que más le gusta a él es el de los filtros. O sea, el alay, ¿no? ¿Ves? Vamos a hacer una poll. Está el glare, que es el bicho volador que va a las zonas oscuras y se enfada. Se enfada si hay una zona oscura. Y también te lo puedes... para que sepas iluminar en tu base bien y tengas claro dónde pueden aparecer y no pueden aparecer enemigos. Y lo puedes llevar contigo también a las cuevas. Ese es el glare. El alay es alay, tío. Sí, es que ya me lo habéis dicho mal tantas veces que ya no sé si es alay o cómo coño es. Tío, ¿me lo podéis poner bien de verdad? O sea, no es una broma. Es que no sé. Allá ahí. Vale. Es alay con Y al final. Vale. El alay es el... El alay es el bichito este con alas que te sigue. Le das un objeto, tiene 2 huecos de inventario, le das un objeto y él se va a buscar otros objetos iguales al que le has dado. No los duplica. Y solo los puede recoger del suelo. ¿Vale? Y también le gustan los noteblocks y puedes, en teoría,
se podría setear alguna clase de estación de dejada de objetos con notebloques con diferentes notes. Esto podría suponer quizá alguna clase de filtro o algo así. Quizá. Alay. Y el otro es el Copper Golem. Voy a ponerle Golem de cobre. Que es el que hemos visto, que es un golem que crafteas tú mismo. Es decir, es un mob que crafteas tú. Pulsa botones de cobre aleatoriamente. Que los botones en sí mismos también serían un nuevo añadido. Quizá con diferentes tiempos de pulsación o algo así. Aunque eso también se puede hacer con los circuitos monoestables y ese tipo de historias. Y se mueren con el tiempo. Puedes hacer que no se mueran, que no se oxiden. Y tienen un pararrayos en la cabeza, es decir, también son pararrayos en movimiento. Esos son los 3 mobs. En principio van a sacar el que gane. Yo no he votado todavía, ¿eh? En la votación oficial. Esto voy a hacer una encuesta aquí en el chat para que votéis el que os guste a vosotros. Os doy 3 minutos. Cuando terminéis, os doy mi opinión. Lo que hacen cada uno. El glare es un mob volador, como verdito y demás, así con ojitos, y se va a las zonas oscuras y digamos que te marca las zonas oscuras donde pueden aparecer enemigos. Se pone nervioso. Y eso te permitirá saber exactamente si hay zonas oscuras en tu base y demás. En Java tenemos el F3, en Bedrock no existe el F3. Te lo puedes llevar a las cuevas también. El Alay es el mob volador que le das un objeto y te trae objetos del mismo tipo, y en principio puedes setear alguna clase de estación de dejada de objetos porque le gustan los notebloques y bailan y no sé qué. Y el golem de cobre es el que puedes craftear tú mismo y tiene un pararrayos en la cabeza y pulsa botones de cobre aleatoriamente. La votación oficial está ya, se puede votar ya oficialmente. Ya te digo, es que no he mirado nada. No se puede. Será solo durante la MINECON. Bueno, el Minecraft Live. Vale, pues luego... Bueno, cuando veamos la Minecraft Live, lo hacemos. Yo le digo MINECON. Es que para mí es la MINECON, tío. Minecraft Live no me gusta. Para mí es la MINECON de toda la vida. ¿Por el vídeo existe en C? No. Tenéis, estáis votando. De momento gana el golem de cobre, Alay segundo y Glare tercero. No veo la votación, está arriba, es una poll de estas de... ¿Está aquí en el chat? Os tiene que salir arriba como para votar. Salen móviles y todo, o sea, la votación. La votación oficial la haremos cuando veamos ahora a las 6 empieza la MINECON y la veremos, y durante la MINECON dirán, se puede votar, y lo votaremos ya oficialmente, cada uno lo que quiera. Creo que viene Felipe también, que quiero saber su opinión. Por si quieres... Me voy a... No sé si estás viéndome o estás en directo, no sé qué. Me voy al chat de... Estoy en el Discord, ¿vale? para escuchar tu opinión también, que no sé... ¿Cuál es tu opinión? Vale, a ver, ha terminado la votación en el chat. Ha ganado el golem de cobre con un 47%, el Alay con un 40% y el Glare con un 12%. Mi opinión. ¿Queréis mi opinión? ¿Queréis mi opinión? ¿Queréis saber cuál es el que más me gusta de los 3? No me gusta ninguno. Y me voy a explicar. No me gusta ninguno de los 3. Ninguno. Ninguno hace nada necesario. El juego tiene carencias claras y obvias que se pasan por el forro de los cojones. El juego necesita filtros porque hay 500 putos objetos stackeables y tal, y nos dan un puto bicho que lo único que va a hacer es generar más puto lag
con un pathfinding de mierda. Se va a quedar atascado en todas partes. El otro subnormal del Glare... ¡Oh, hay oscuridad! No me digas que soy ciego o qué cojones pasa. El Glare tiene huevos que saquen el puto Glare en la misma actualización, o bueno, actualización futura, cuando literalmente en la 1.18 los mobs solo hacen spawn a nivel de luz 0. O sea, literalmente es imposible que no te des cuenta, para empezar. El otro te sigue y le tiras un objeto y te trae objetos. Objetos del suelo, dices. Perfecto, no lo quiero, no me interesa. Y repetimos, vuela y pathfinding, ya sabemos cómo es el pathfinding de este juego. ¡Ey! ¡Ey! Me estoy viendo lo del mango. Sí, míratelo. Y el Copper Golem, bueno, es que me estoy enfadando. Me estoy enfadando, o sea, me enfado. Son, bueno... No sé. Me parece... Bueno, Minecraft. Muteate si quieres y míratelo y luego vuelves y das tu opinión. Para que no te... Para que no te joda yo a ti, vaya. Vale, ahora vuelvo. Eso, el golem de cobre lo crafteas tú, que dirías, wow, un uso para el cobre. ¿Y qué? ¿Que quiero perder el tiempo crafteando golems que pulsan aleatoriamente botones? ¿Para qué coño quiero que pulses aleatoriamente botones? Pues no hay manera de hacer cosas aleatorias en este juego. Recordemos, la grandísima mayoría de gente que juega este juego no necesita... O sea, ¿aleatoriedad para qué? Quiero decir, la aleatoriedad está guay para sistemas de redstone, perfecto, pero es que si ya vas a hacer un sistema de redstone, ya hay 1000 maneras de hacer sistemas aleatorios, ¿sabes? No sé. Me parecen... Bueno, me parecen tontísimos, sinceramente. A ver, que vale, que van a añadir uno y pues vale, pues el que gane, me da igual. Sinceramente me da igual, que gane el que sea. Pero es añadir un mob por el hecho de que es una MINECON y hay que hacer una votación y hay que añadir un mob porque ya es lo que hacemos cada año. Y es como, tío, igual no hace falta. ¿Es posible que no haga falta añadir un mob? ¿Podemos llegar a esa conclusión que quizá no hace falta añadir un mob nuevo? ¿Podemos no añadir un mob nuevo y coger todo ese tiempo de desarrollo y meterlo en que el juego vaya bien? ¿Es posible? ¿Podemos? No sé, o sea, digo yo, ¿eh? Que no pasa nada, que a mí me da igual quién gane, no me importa. Pero podemos quizá... Igual el juego no necesita añadir mobs. Recordemos que en este juego hay mobs tan inútiles como el murciélago, que no hacen nada. Los putos osos, que no hacen nada en general. El oso pan, que no hacen nada, ¿vale? Entre otros. Es que no hacen... Hay un montón de bichos en este juego que no hacen nada. Nada, ¿sabes? Cero. Igual no necesitamos un mob nuevo. Igual podemos esperar un año y el año que viene... Vemos, echamos un vistazo, hostia, pues mira, este año sí hace falta. O igual no, y esperamos otro año. Hostia, pues este año sí hace falta. No sé, la verdad. Me parece súper innecesario. Tienen que hacer algo, bueno, pues que hagan updates que en principio hoy veremos, puede ser, ¿no? La update de lento o algo así. Vale, eso me parece necesario. Pero añadir un mob por el hecho de que hay que añadir un mob nuevo. Bueno, pues vale, no sé. Repito, yo ya no soy ni yo ni muchos de vosotros ni nada. No somos el jugador. No somos el jugador medio de Minecraft ya. La mayoría de gente juega en móvil o la versión Bedrock y tal. Y tienen otros objetivos y otras necesidades y otras expectativas del juego. Y Moyan, pues al final tiene que hacer un juego para todos, que es muy complicado. Eso está claro. Pero a mí, sinceramente, no me gusta ninguno de los tres. El juego tiene, para mí, el juego tiene otras carencias mucho más grandes en otras cosas que sí deberían echarles un vistazo. Y... no sé, la verdad. Recordemos que la 1.18 en teoría sale estas navidades. El juego va como el puto orto, va fatal en las snapshots. Y el juego, en teoría, la 1.18 sale en 2 meses. ¿Sabes? No sé. Eso sin contar el hecho de que Moyan lleva años diciendo de no, vamos a upgradear este bioma. Y luego hacen uno y luego los otros dos que dijeron que los harían no los hacen. ¿Vale? Porque en teoría iban a hacer el pantano también, ¿os acordáis? Con los árboles esos que iban por dentro del agua y no sé qué. Y los desiertos con las plantas rodadoras esas también. Y es como ¿sabes? El baobab, ¿os acordáis todo aquello? Entonces es un poco como... bueno, pues vale. Entonces eso, votad lo que os dé la gana. Es decir, si a vosotros os gusta tal, es perfecto, votad el que... vamos, solo faltaría, ¿no? Votad lo que os dé la gana. Mi opinión es que son innecesarios los tres.
El juego tiene otras carencias muchísimo más grandes en muchísimos otros apartados. Es una vergüenza cómo va el juego en Java. Una vergüenza. Es vergonzoso. Vergonzoso cómo va el juego en Java. Y ya estaría. Esa es mi opinión. Ahora bien, ¿qué me gustaría ver a mí en esta MINECON? Que empieza en 20 minutitos. ¿Qué me gustaría ver? Hombre, una actualización del End es necesaria. Han actualizado el Nether y con la actualización del mundo, digamos, ahora con las montañas y eso, pues tanto el Overworld como el Nether está guay. Hace falta una actualización del End. El End es una puta castaña, la verdad. Y con el hecho de poder duplicar los shulkers estos, los bichos con los disparos, hace menos falta todavía ir al End. Porque al End vas, matas al dragón, te vas a por una selitra, te pillas un poco de tal y no vuelves ya. Entonces, me gustaría que hubiera una razón como para ir al End. Alguna, ¿sabes? Entonces, lo han actualizado todo y falta el End. Entonces, yo espero que anuncie la actualización del End. Me gustaría, la verdad. Creo que va haciendo falta. No hace falta ir a por más elitras. Si es que no hace falta. O puedes ir a pillar 2 elitras y tener una de por si acaso. Pero es que las elitras, una vez que te has puesto los encantamientos correctos, ya está. ¿Sabes? Hombre, se rumorea siempre lo de la nueva dimensión, ¿verdad? Como contrataron al creador de la Ethermod, que está trabajando en Mojang, pues desde entonces se está hablando de una posible nueva dimensión. Me gustaría, por supuesto, todo lo que sea contenido, bien, si... Me parece bien. A ver, joder, gente, a mí me gusta Minecraft, me gusta mucho, ya lo sabéis, coño. O sea, hablo con furia de un juego que me encanta. Joder, Minecraft es de mis juegos favoritos. O sea, es un juego que literalmente me ha cambiado la vida, tío. Yo empecé a subir vídeos de Minecraft a YouTube y todo el rollo. O sea, no nos olvidemos de eso. Es un juego muy importante para mí. Pero me cabrea mucho, tío. Hay cosas que me cabrean. O sea, yo podía entender que el juego fuera mal hace 8 años, quizá, no sé. Pero que hoy en día vaya como va, me enfada, tío. Me enfada mucho, de verdad. O sea, es un tema que te lo juro que me cabrea, tío. Me cabrea, Me cabrea muchísimo que vaya tan mal el juego. Pero bueno, es un juego que le tengo mucho cariño y siempre vuelvo cada X tiempo. Ahora cuando salga la 1.18, que hoy nos darán fecha final, volveré a jugar otra vez. Me gusta Minecraft, me gusta mucho. Y juego y me quemo, me canso de jugar y lo dejo un tiempo. Y me gusta volver cada año y cosas así porque es como fresco de nuevo. Pero es un juego importante, joder, me gusta mucho, tío. Minecraft tiene algo que no tiene ningún juego. Ninguno de todos los que han intentado copiar un poco la fórmula, algunos la han copiado y la han cambiado de forma muy efectiva, como Terraria, por ejemplo, que lo cambió e hizo su propio rollo Terraria y lo hizo estupendo. Otros muchos se quedaron solo con la apariencia de lo que es Minecraft y copiaron mal. Y en cambio Minecraft tiene algo diferente, algo suyo, tiene algo súper, no sé, ¿sabes? Que lo hace muy bien. Entonces, ya digo, hablo con furia, pero hablo con furia desde el más absoluto cariño y amor absoluto que tengo a este juego, ¿vale? O sea, este juego no puede darme más de lo que me ha dado ya. O sea, hablo con absoluto amor y cariño, ¿vale? Pero ahora mismo estoy en la posición que soy un poco, no sé, un padrastro con el cinturón. Quiero decir, me quita el cinturón y he dicho, a ver, Moyan, ven aquí que te voy a poner del puto revés porque me estás enfadando. Y también te digo, si Mojang fuera todavía una empresa indie, le perdonaría muchas cosas, Pero recordemos que Mojang lleva 7 años... 7 por ahí, ¿no? Debe llevar 7 años ya en Microsoft. Claro, es que... ¿Cuál es tu excusa? Casi 7, sí. Mojang lleva más tiempo con Microsoft de lo que estuvo con Notch. Por eso me hace mucha gracia cuando dicen, bueno, pero es que el código es una mierda porque Notch... No, déjate de tonterías. Como si Notch escribió el código literalmente, se subió encima de la mesa, se puso de cuclillas y presionó las teclas agarrándose la polla y tocando las teclas con los huevos al azar y así salió Minecraft. Me da completamente igual.
Me importa cero cómo estuviera hecho el código de mal cuando lo compró Microsoft. Me da igual. Si han pasado Sí, en 7 todo el dinero años, del mundo, basta ya. me da igual cómo esté el código de Minecraft. Es una vergüenza que con el PC que tengo no me funcione el juego a 60 FPS prácticamente nunca. Cero excusas. Buenas tardes, por cierto. Uy, no te escucho, Felipe, un segundo. Espérate. Ey, Ahora sí, ya está. que ya me lo he visto. Son una puta costra los 3 bichos, no sé. O sea, quiero verlos, a ver si luego me hacen gracia visualmente, pero son una puta mierda los 3. A ver, se rumorea que en teoría hoy o veremos la nueva dimensión o la actualización del End, se supone. Como la futura, ¿no? Porque hoy dan fecha de la 1.18. En la 1.18, o sea, se separó en 2. ¿Qué es lo que salió lo último? La 1.17 en la que está ahora, que es la de las geodas, el cobre y todo eso. La geoda y toda esa mierda, sí. Y ahora la 1.18 va a ser las montañas, la altura del mapa, todo eso. Sí, se separó en 2 por eso, porque no estaba terminado, tal, no sé qué. Entonces, pero lo del End que has dicho es para después todavía. Claro, no, claro. En la MINECON siempre enseñan, dan fecha de la próxima actualización, que es la que va a salir ahora, y anuncian la siguiente para todo el año que viene, que va a ser la 1.19. Vale. Con montañas una puta vez, por favor, esto ya. ¡Ah! Joder, pero me parece una putísima costa los 3 muñecos. En plan. El problema. Da un poco la sensación de que todo tiene que tener utilidad en Minecraft, que es verdad, pero que le des utilidad a los bichos de forma muy concreta no va a hacer que la gente los utilice porque va a haber cosas. Es decir, este muñeco se pone y te busca luz, vale, le das al F3. Claro, la cosa es que el F3 en Bedrock no existe. Y la mayoría de gente que juega a Minecraft juega a Bedrock. Entonces no tienen F3. Es que es eso, sí, pero, joder, que Moyan tiene que pensar para todo el mundo y muchas de sus decisiones las toma en base a las versiones Bedrock, sí. porque es la versión que mueve pasta. Ahí es donde está la tienda de Moyan, esa de los mods que tienes que pagar, ¿sabes? Joder, pero no sé. Seguramente quieren quitar el F3 de la versión de Java, seguramente. A ver, es muy alien, es muy. No sé. Es claramente no parte. O sea, no es una cosa que tendría que tener acceso a la gente de normal. Pero no, de hecho es el debug mode. O sea, es el modo para los desarrolladores y cosas así. O sea, no tiene sentido. Sí, por eso, pero que tendría que haberlo quitado al principio, pero ya lleva 10 años siendo parte del juego. O sea, pero es que lo hacen todo a medias, porque en su momento, cuando pusieron los mapas y todo el rollo, todos, me acuerdo, en aquella actualización, todos decíamos, ¡buah! Por fin vamos a poder dejar de usar los mapas y lo de marcar en el mapa posiciones y tal, todos, ¡buah! Vamos a dejar de usar el F3 para las coordenadas, no sé qué, tal. Nadie lo usa. Nadie usa un puto mapa y tal, y banderitas para las coordenadas, porque pulsas F3, porque está ahí, porque es fácil y ya está. Es cuando juego juntos, alguna vez he puesto una de estas, un marker, pero por hacer la gracia, no porque sea una cosa que. Es que no se puede. La cosa es que ahora mismo quitas el F3 y sería muy duro, ¿eh? Porque hay muchas cosas. Volver a la de piedra de repente. Hay muchas cosas en Minecraft que tienes que hacer perfecto en el bloque correcto y todo el rollo. Y sería muy duro sin F3, ¿eh? Pero muy, muy duro. Los portales del Nether. Necesitas coordenadas para enlazar portales. Necesitas coordenadas exactas. Ya tienes que clavarlos. Si estás en un mundo que tenga un mínimo de actividad tal, se te van a vincular portales a medias, si no. Y para cualquier cosa. ¿Cómo se vinculan? A picar a X altura, portal. Pues, ¿Cómo se vinculan portales en Bedrock? Igual no se puede. ¿Cómo no? Claro, pero es que allí. Bueno, claro, no. ¿Cómo vinculas? A ver, supongo que si se te cruzan dos, te jodes y te aguantas y ya está. Ah, bueno, claro, en Bedrock, es verdad, soy gilipollas. En Bedrock no tienes F3, pero tienes coordenadas. Tienes un botón que te muestra las coordenadas abajo. Que eso me gustaría, ¿eh? Por mí podrían quitar el F3 completamente y solo darme las 3 coordenadas. Ya está. Lo demás me da igual. Las coordenadas sí las quiero. El nivel de luz y tal me lo puedes quitar. Cosa, lo de las coordenadas, el bioma en el que estás es útil también a veces para hacer según qué cosas. Rollo, si quieres hacer una granja que dependa de que estés en río o que estés en tal, eso es útil. Lo de la luz también, pero es que no sé. Pero si ahora en esta. Que te busca oscuridad. En la 1.18, que es la que sale ahora, en diciembre, cambian el spawn de los mobs. Solo aparecerán con 0 de luz. Entonces, ese mob ya es mucho menos útil. Porque ahora mismo sí que te puedes spawnear un bicho porque hay un nivel 6 de luz en tu base que no te has dado cuenta. Pero con nivel de luz 0 absoluto. Ya, es que es muy fácil ver dónde hay luz o no. Para eso quiero decir. O sea, no sé, si iluminas con cualquier puta cosa, vas a tener un poquito de luz siempre.
Yo estoy seguro que el futuro de Minecraft es dejar la versión de Java. Estoy seguro. Estoy seguro que van a acabar dejando la versión de Java. Seguro. Es un coste de desarrollo extra separar, tener el juego en dos versiones tan diferentes, y la versión de Java no les aporta prácticamente nada de dinero en comparación. Es que estoy seguro que lo van a hacer. Estoy seguro. En realidad el otro va bien. O sea, además, lo único, o sea, la diferencia de lo de Redstone tal lo entiendo, pero a mí me da un poco igual. Yo no sé por qué nunca he pasado a probar la otra. Porque más allá de las cosas de Redstone, de este juego lo hizo mi primo y pasan cosas, que hay cambios duros, hay cambios que sean molestos. Hay cosas ¿Verdad? raras en la versión. Si juegas a Bedrock, tú tienes Windows 10, te la puedes bajar y probar. Enseguida, como jugador de Java, enseguida notas cosas raras. La interfaz es una mierda, pero aparte de eso, hay cosas en el movimiento, en como nadas. Hay cosas en el movimiento que las notas raras. Te acostumbras también y a cambio va como la puta seda, pero también tiene sus cosas. La versión de Bedrock tiene bugs extraños. La generación de los mobs es rarísima. Muchas granjas no funcionan por cómo Bueno, la van a spawnean. cambiar la generación de mods en esta. La generación de mods la van a cambiar un montonazo, que las granjas se van a ir a tomar por culo, por lo visto. Si se mantiene lo que dijeron, estaban estos haciendo vídeos de los ratios, rollo. Si antes hacías una granja a 0 de altura o la hacías a 100 de altura, la diferencia era muy grande. Ahora todas van como si estuvieran en la altura máxima o menos todavía de. O sea, las han nerfeado muchísimo. Y lo que digo siempre, que nosotros, tú, yo, el chat, o sea, quiero decir, hablamos del juego de una manera que no es representativa para el 90% o más de la gente que juega, ¿sabes? Tú coges a un chaval y le dices, yo qué sé, que él juega con sus amigos y tienen un mundo y tienen sus ovejitas y no sé qué, y tú estás pensando en hacer una granja de hierro que tiene 2400 de oro de hierro por hora y no sé qué, que esa manera de jugar a Minecraft no representa a casi nadie, ¿eh? Me hace muy raro pensar en la gente que no juega así, sinceramente. Claro, pero es que es eso. Es que la mayoría de gente le dices que hacer una granja de hierro y no sabe ni de qué le estás hablando, ¿sabes? No tiene ni idea de lo que le estás diciendo porque dicen, mira mi mundo, mira mi casa, qué guay. Y ya está, y juegan a otra cosa, es otro juego para ellos. Joder, cosas como, tío, romper la bedrock del techo para salir al techo del Nether y hacer tus granjas arriba para máxima eficiencia. Es que eso es una cosa completamente alien para la mayoría de gente, ¿sabes? Sí. Como que no conciben. Y aparte, eso es hasta cierto punto estamos haciendo trampas. Nos estamos saliendo del mapa, ¿sabes? Y es ilegal, pero es que es una cosa tan sencilla y tan cómoda y tan beneficiosa como para la experiencia como jugador. Que es raro que no sé, pensar en gente que no hace eso, pero es que es. O sea, sí, es ilegal para lo que es el juego. Está fuera de. O sea, la verdad que está pensada para que sea un muro impenetrable, literal. Quedan 10 minutos. Pasad el enlace, please, de la MINECON o decidme dónde está y la ponemos. Pásalo por el. Sí, si me lo pasan te lo pongo en el Discord. Es en YouTube. youtube.com/Minecraft. Mi canal favorito. MINECON. Joder, hay 500.000 de personas viéndola. Ya no es MINECON, ahora es Minecraft Live. Minecraft 2021 esto. Ay, Dios, coño, ¿qué pasa? ¿Qué está gritando gente aquí? Porque habrá la previa. También está en Twitch. ¿También está en Twitch? Voy a verlo en Twitch. En Twitch. Ya de gritos. Ya digo, aunque yo me enfade y tal, Minecraft podría cerrar hoy. Podrían empezar diciendo, gente, chapamos y quitar Minecraft para siempre. Y aún así yo me iría feliz. Porque lo que me ha dado a mí este juego, ¿sabes? Pero hablo enfadado porque, joder, le tengo mucho cariño a este juego y me molesta a veces las cosas que hace. Bobbycraft, me sé quién es también. Vale, está en Twitch, twitch.com/Minecraft. Sí, no, lo que pasa es que he abierto el de YouTube y el de Twitch y estoy viendo dos cosas diferentes. Sí, porque hay cosas diferentes en el Minecraft de Twitch y de YouTube. A mí también me ha pasado. Muy bien. ¿Rollo esto? ¿Qué está pasando? Porque hay un pavo hablando en español aquí. Ah, vale, que va con delay el de YouTube y ya está. Ah, vale, pues pongo el de Está Twitch. empezando ahora el otro. Va como con 20 segundos de delay. Pongo el de Twitch, cambio a Special Events. ¿Tú estás en directo? Sí, he abierto antes. Vale, vale. Cetáceos. Ahora le pondré audio cuando ya empecemos. Ahora enseñarán, sí, claro. Hablarán un poco, supongo, ¿no? Enseñarán los mobs aquí también, los 3. Quiero verlos los tres, porque de base lo que hacen, que sí, que entiendo que las cosas tienen que tener utilidad y tal, que no puede ser simplemente, míralo, es un perrillo. O sea, tiene que tener algo que lo haga único, pero joder.
Me parece como utilidad muy narrow y muy forzada, no sé. No me ha gustado. Lo que he visto del vídeo de Mago no me gusta nada. Me flipa porque todo esto que vemos de Minecraft a mí no me representa nada. Yo no juego Ya. cosas de estas, ni servidores de estos, ni minijuegos, ni nada. Felipe se escucha un poco triste. Seguro que tiene sueño, se acaba de levantar o algo. Y me pego una siesta de puta madre. ¿Ves? La clásica. A mí me lo dicen a veces cuando empiezo y digo, joder, Tremenda. se te escucha triste. Digo, tío, me acabo de despertar. No he puesto audio. Que aún no ha empezado, gente, que todavía es la previa. Sí, no sé qué coño estoy viendo. Bueno, ya lo de los muñecos que pillan mierda solamente para tenerlos en granjas esclavizados, sí, eso está guay. Claro, no, sí. Ese técnicamente probablemente sea el más útil. Pero claro, tienes que lidiar con la IA de Minecraft, ¿sabes? Ya. Que eso ya... Tú, tío, si cada vez que toca hacer una granja de aldeanos, me enfado, tío. Hasta que la termino, me enfado, porque son tontísimos. Los primeros dos que tienes que mover. Joder. A mí también se está hablando igual de hacer filtros rollo a gran escala o filtros móviles con eso, tal no sé qué. Pero es que si quieres hacer filtros en tu base con esos muñecos, o sea que porque la cosa es que cada uno, mira, cada uno pilla un ítem y solamente coge ese ítem, pero si tengo en mi base 300 muñecos volando con un ítem seleccionado, va a ir lagueando que flipas la base. O sea, no sé. Es casi como si necesitáramos filtros de verdad en este juego, ¿eh? Ya te imaginas. Que metían algo y ya está. No sería como la vida muy feliz. Muchas risas con el Glowing Squid y para mí me parece la polla. Que te dé la mierda esa para que las carteles sean como de neón es mucho más útil Sí, que la mayoría de mola cosas. un montonazo verlos y te dan una cosa que es muy buena de objeto. Muy única, pero que tiene una utilidad de verdad. Y ya está, no hace falta que el bicho haga piruetas. No, porque los achalotes te defienden de no sé qué. ¿Quién cojones va a utilizar de verdad un achalote para combatir con algo? O sea, están guapos verlos, pero no sé. Ya, que no tenga utilidad el Glowing en sí mismo, me parece de puta madre, me parece un buen muñeco. Yo no los he pillado todavía, pero bueno, cuando salga la 1.19, 1.18 y vuelva a jugar y tal, pues me pillaré 2 axalotes de estos para tener una pecera con 2 bichos y ya está. Es que no lo voy a usar para nada, como el 90% de los mobs del juego. No sé, nadie te los pillé y tal, y están guapos. Es una pena que maten absolutamente todo lo que se encuentra en el mar, porque no puedes hacer un acuario con más cosas. O sea, matan todo. Pero son bonitos, punto final. O sea, no sé, no tiene más. Pero el glowing mola un montón. Verlos, o sea, estar por el agua y ver un glowing en una cueva en el quinto coño y tal. Entonces ves que hay una cueva, esas cosas están guays. Eso sí que, no sé. Y la tinta es la polla. Mira Sonic. ¿Qué es esto? Posiblemente el mejor juego de Sonic que ha salido. Y es en Minecraft. El Dungeon lo jugué el primer día una vez y no lo volví a jugar. Y me gustó lo que jugué, pero no sé. Yo me lo pasé el día que salió y no lo he vuelto a tocar. Ay. No he puesto audio todavía, esperaos que quedan 2 minutos para que empiece. Como molaría que anunciaran Minecraft 2. Es que sería increíble, tío. Como si fuera WhatsApp, lo mismo, no tiene ningún sentido, pero da igual. Minecraft 2. Ay, voy a aprovechar para mear, queda 1 minuto. Estos estarán es jugador técnico y ya. Ya, pero es que, no sé, me cuesta mucho entender la gente que juega Minecraft de otra forma porque lo mejor que tiene este juego... Aparte, a mí me flipa el dar vueltas y ver mundos, saber el terreno cómo se genera y cosas de esas, pero el ver, ¿sabes? El ver una granja en funcionamiento es lo mejor que tiene este puto juego, sinceramente. El entender el concepto de, claro, porque los mobs se generan de esta forma y si entonces hay un techo aquí bajito, lo único que cabe es un creeper, entonces esta granja solamente me va a dar pólvora y me puedo hacer todos los putos cohetes que quiere y tal. Y lo haces y funciona y ves que no paran de caer creepers y tal. Eso me hace extremadamente feliz. El que funcione, que tenga unas normas internas del juego y funcionen siempre, en todo momento, y puedas vender esas normas para hacer lo que tú quieras y sacar el beneficio que quieras,
Es lo mejor que tiene este juego. Que otros juegos no tienen de la misma forma. O sea, no sé. Y de las mejores cosas. A ver qué. No sé, ahora veremos. Porque yo recuerdo lo de cuando pusieron las alas, que nadie se lo esperaba, de repente, alas en el juego. Y ahora es como. Es una cosa obligatoria. Sí. Entonces, a ver si. Porque claro, el Nether lo ha actualizado. Los putos minions, por favor. ¿Qué es esto? Los minions, mira los minions. Por favor. ¡Mira los minions! Les pone gorritos. El Nether lo han actualizado hace poco. El Overworld lo actualizan en esta versión, con las montañas y tal. El End tienen que actualizarlo. Hoy tienen que anunciar o la actualización del End o una nueva dimensión. Una de las dos cosas tienen que decirlo hoy, vaya. Es que la última dimensión fue el End, que fue hace 8 años, o por ahí. El dragón fue hace... Pues sí, claro. Era pues hace muchísimo, vamos. El End hace un Cristo de años. 9 o algo así. Hará. Sí, no ha habido nada nuevo desde entonces. ¿Esto es que empieza? Tiene pinta. Bueno, aquí avisan de que tema de COVID, distancia social, lo típico. Allá vamos. El año pasado moló mucho porque vimos las montañas por primera vez el año pasado, ¿eh? Fue bastante guay. Ya, eso estuvo guapo. Que yo no lo vi porque en general me suele la polla esto, pero luego... Recordemos que están haciendo la peli de Minecraft, ¿eh? ¿Cómo? Están haciendo una peli de animación de Minecraft. ¿En serio? Le puedo poner la voz a Steve, yo, en España, ¿te imaginas? Chris Pratt. Bienvenidos a Cacamo. Toda la película. Soy yo de fondo, sí, es mi vídeo puesto en 2 horas en el cine, ¿te imaginas? Hello and welcome to Minecraft Live 2021. I'm your host and chief storyteller of Mojang Studios, Lydia Winters. We have an exciting show for you today, filled with all things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft mob, find out the next Minecraft update, and much, much more. Seriously though, we have a packed show for you. The best part is that you get to hear everything directly from the cool humans making it, and they will give you the inside knowledge that no one outside of Mojang Studios knows, our best kept secrets. Until we tell you all of them la today. distancia abismal So, entre la presentación y el tono y nosotros. Ya, te iba a decir exactamente lo mismo, que tú y yo. Viéndolo en plan. ¿Sabes? Está guapo el fondo, tío. Our social team will be tweeting throughout the show and want to know what you think about everything we announce. Hang out with us here and also there. Last year, we announced quite an anticipated update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1 and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process of Caves and Cliffs Agnes es la señora que le dan ganas de dar un abrazo cada vez que habla. Hi, Henrik. Hello. Sí. Agnes, how are you feeling? I'm super happy to be Ya, here. dan ganas de darle un abrazo y tomarte un café caliente y unos chocolates. On the Minecraft Live stage. It's not your first time though, right? It is not my first time. You two are going to tell us about Caves and Cliffs Part 2, and the thing that I think is the most amazing is how involved and how essential the community was to making it. Yes, yeah, this update changes basically everything about the world generation in the game. So we've added like massive mountains, massive caves, and it's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff, but when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we've needed a lot of help, and we've definitely gotten it. So we've been shipping snapshots, betas every week, and the people have been playtesting and giving us feedback, and it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us to build this great game. That's amazing, and you have an amazing example of someone who took a lot of time giving notes. Yeah. For example, a player tweeted at me this wonderful big picture showing like across different snapshots in the same location
what changed across different snapshots and offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that the users are doing for us. Ocurra ese tweet, ¿sabes? Y vosotros vais y le ponéis por culo, moya, no sé qué. And that's time that we can use, of course, to make the game Mierda, actualización. So amazing. Y el tío ese haciendo capturas a diferentes This versiones. is like the biggest update we ever done, and we couldn't have done it without the community. Pero ¿por qué va a llorar? Es que no puedo con esta señora. Es que parece que va a llorar, me da una pena. Joder. Sí, seguro que es súper feliz, pero hostia. Yes, I mean that's it's a very big decision, and we took it together as a team. But yes, when it was time to announce it, it was quite scary. But we thought the best thing is just to be transparent, because like as we know, like Minecraft is crafted together with the community, and then it's good if we just are as honest as we possibly can. And then when we did announce it, everyone was just so caring and understanding, and it shows we have the most beautiful community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a team to be able to not rush it. Since this Esto es lo que dice cuando separaron las versiones porque querían mantener la seguridad de los empleados, Que no los lo servidores y usaron, todo. tal. so strong support Y que la for gente it. reaccionó bien That's awesome. a la And I mean, decisión. sometimes Reaccionó bien la gente porque fueron de during the frente y dijeron, oye, pasa process, esto, y ya está, no things pasa nada. change and you decide Tiene lo you suyo, want joder. things to be bigger and better, which kind of moves them to a different timeline. And I know we have one of those today. Yeah, we do. So we have been working quite a lot on like the Deep Dark, the Warden, and the Skulk sensor, and we're so excited about this, and we know everyone is. And so it's got to be Es verdad, va de Creeper. Su chaqueta es un Creeper. Super high quality, but Oye, that's ¿verdad? also the reason to that we moved it to the next update instead. And we're going to talk about the next update at the end of the show, Yes, right? so we're gonna show Bueno. both some new things from the Deep Dark and some other new things, so that's exciting. So we'll move the Deep Dark feature set into the next update. Eso es lo que decía, era imposible que lo guarden, lo metieran en la 1.18. Imposible. Se va a la 1.19. From Brandon. Now, Henrik and Agnes, you two are working Es que es with eso, vamos a tener que an generar awesome team otra of vez un mundo, developers, tío. And this was like quite a technical challenge. So we have an inside look at sort of A ver, lo a suyo es lot that jugar went teniendo ya into en cuenta Caves esto, and Plus rollo. Part Si te haces Yep, un mundo de la watch it. 1.18, construir solamente hacia el norte o hacia una The dirección y best luego part of my lo demás job, dejarlo I sin think tocar. it's just creating a game. Porque si no. I want to make people happy. In the new update, I've been primarily focusing on creating the mountains and also putting everything together in the new generation of the world. So that's the caves and the mountains and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation, and I learned so much. And it's really been a team effort, Java and Bedrock together. In this update, my role is to bring to life the cave part, and together with our colleague who work on the mountains, we present to you the cliffs and the caves update. One of the inspirations for the caves is the Son Dons cave systems in Vietnam, because that was one of the largest cave systems in the world. And I feel so proud of it because I came from Vietnam and we get to use these cave systems in my country and put it into the game. So I felt so proud whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize Joder, da gusto ver sus it. mesas, The todo limpias, new update changes Está how todo the world limpio, todo looks ordenado. a lot, and it also affects performance quite a lot. The best part about my job is just finding something which can give a big benefit and then just seeing how FPS improves or how frame time graph looks much better after Enseñar the change. 45 FPS es como lo I would nuevo, say the rollo coolest wow. part about my job Gracias. is 45, all of the se wonderful veía. colleagues that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better versions of myself every day. We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. It feels like it's a whole new game. What a great team you have. The best team.
And now, we have been working on Caves and Cliffs Part 2. It's been so beautiful to see how everyone collaborated, like all the different roles, like Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. So, yeah, it's been so good. It feels like when you get a diverse group of people together in a room like that, even if it's a digital room, I guess, then and all focused on one thing like this, it feels like there's no problem you can't solve. Plus, it's fun. That's amazing. And then you add our community. They're doing bug tracking. They're just everywhere giving us notes and feedback and telling us what's working. So you add that to an amazing team, and it's really incredible. We really want actually to highlight everyone that helps us with the public bug tracker we have. So many players report bugs, and then we also have the moderators and helpers, and they help us so much with categorizing, finding duplicates, asking for additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing images and seeds as you're finding things, and you put together some really awesome worlds for us to look at. We did. Qué ganas tengo de esto, tío. Buah. Esa es la polla ver esto. Estar picando y contar esta mierda es que me cago en Dios. Musicote, por cierto. La polla, la música de Minecraft. Como una música te puede... Joder, a mí me teletransporta esta música, tío. Sí. La puta pasada va a ser esto. Wow, they're beautiful. Yeah, what's interesting about this is when you look at that video, like initially the plan was just big mountains and natural looking cool mountains and caves, but as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so fun to see how the team started realizing that we're really onto something. This is going to be great. And seeing that inspiration spread and then also spread out to our community through the snapshots has been really fun. Yeah, and we have been playtesting a lot, and we couldn't stop playtesting because we get distracted we just found so many cool places, and I feel so inspiring, and that's what we want to do with Minecraft. We want to inspire everyone to play Minecraft in their own way, and we really feel that this new world generation inspires you, going on adventure, building, telling stories. It's very exciting. That's amazing. And I mean, so you make all these changes, but then obviously we have so many players who've been playing for so long. I mean, the two of you have worlds that are 10 years old. And I just love the approach you took to keeping everything really safe for players who have existing worlds. Yes, it's very important for us to be respectful to players' worlds. And Minecraft should be a game you can trust, because if you know that it works and it will work for many, many years, then you can spend all this love and time on your Minecraft world. So in Caves and Cliffs Part 2, we have actually done two things mainly to make sure that everything works well. And the first thing is blending. So as you can see in the picture here, to the left, we don't have blending. A ver si sale bien, when you porque... update your old world to the new world generation, it would porque just esto be las veces que han cambiado la generación de mundo... with blending, y siempre había actually muros all y hostias, smooth and 3D. That's beautiful. Ojalá that funcione makes así de a bien, huge ojalá. difference. And Henrik, I know the other part you want to show us with your own world. Yeah. So what happens if you open your old world with a new version of Minecraft? And I took a look at what happens in my old world, which I've had for 10 years, playing with friends and family. And let's take a look. So there it is, all the old stuff we built 10 years ago. But that's what happens when you open the world in 1.18. So it basically generates new caves beneath the old areas. And the idea is to create the illusion that was there the whole time. We just, we just didn't go there until now. And wow, look what I found. Yeah. Don't look, Henrik. There's so many spoilers there under your world. So many cool things. I was squinting, okay? Okay, good. That's the first thing I'm gonna do when I update is just digging straight up. Well, not straight down actually, but I'm gonna see what's under my base. That's so cool. I just love that it adds so much to the existing worlds that our players have. And so you're keeping them safe and adding a lot to it. And that's also an important thing. We don't want to force players to have to pick between just the new or just the old. So we want them to be able to experience
both things in the same world. That's amazing. Throughout the show, we're going to have creator questions, and you two get to have the first one. All right. Will Java and Bedrock get part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship it with what we call seed parity. And that's, what does that mean? So seed is this name for the magic number that is used to determine how your whole world looks like. So every world is unique, and that's driven by the seed. And when you create a new world, it gets en Bedrock siempre la semilla es diferente a la de Java. If you really like what you see, you're like, wow, this world is wonderful. I want to share it with my friends. You can dig up that number and share it with others. And then if they open a new world with that seed, they'll see the same thing. But what's new for this update is that also works between Bedrock and Java. That's amazing. Yeah, so if you create a world in Java and you think it's beautiful, you want to share with others, anyone who opens the world with that seed, regardless of which edition they're playing, will see essentially almost exactly the same thing. Yeah, it's almost identical. And it's a thing in the community, you find a super cool location and you share it, like, look at this world I found. And before, you couldn't do that with players on the other edition, but now everyone can esto no era así. Ahora mismo no. Ahora mismo no lo es. It's really amazing. I mean, when you find these amazing epic things in Gaming Quest Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed parity is huge. I think everyone's going to be so excited about it. So we're not 100% there yet, but close. It's very similar. Details will be different. But seed almost parity. Seed almost parity. That's it. That's what we're going to call it. So I know everyone is anxiously, including myself, waiting for this update. When do we get it? Fecha. So it's actually almost done. So we're going to release it in a month or 2. That is amazing. No has dicho nada. En un mes o dos ya lo sabíamos. No te jode. En un mes o dos. Ya lo sabíamos que era en un mes o dos. Screen near you in 1 to 2 months. And speaking of screens, soon there will be another place to play Minecraft. On November 2nd, Minecraft comes to Xbox Game Pass for PC. Minecraft. Game Pass en PC. It's a game all about togetherness and teamwork. Let's take a look at some of Minecraft's most terrific teams. Zombies and the Drowned. Maybe not the best example. Let's try another. Cobblestone and Mossy Cobblestone. A relationship that's truly rock solid. Sí, será Bedrock seguro, porque tiene que ser compatible con Xbox también. And Creeper. Obviamente. Okay, maybe not Steve and Creeper. Not them. Not them either. Ooh, that's got to hurt. You realize this is going out live, right? If we don't find a great example of Minecraft togetherness soon... What's that, Goat? You've got the best example. Eso es Bedrock, lo que se ve es Bedrock. Okay. This better be good. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, ¿Las dos? coming together for... No, that's not right. ¿Cómo? Absolutely not. That's the ticket. Las dos, Java y Bedrock, ambas en el Game Pass. De puta madre, las dos están muy bien. We debated which edition to add to the service and decided why not add both. That means Game Pass for PC will be the only way to get Bedrock and Java in one place. Convenient. Perhaps a little too convenient? In any case, starting in November, you can play the original Blockbuster, its cross-play supporting cousin, and a cartload of other games with Game Pass for PC. Excellent point, Goat. Game Pass does have PC games. And personally, I can't wait to play those PC games with my 2 best friends. Ah, the sweet smell of togetherness. Okay. Tapa en España, tío. Bueno, en fin. Hello, Minecrafters of the world. Esto es lo de la votación, I'm Bowie, and I'm back yet again to help guide you through this year's incredibly important and potentially life-altering vote. Remember the Phantom? For an amazing mob that will be added to Minecraft. For those of you who haven't been a part of Minecraft Live before, here's how it works. Our developers came up with 3 different mobs that they think could potentially be a great addition to Minecraft for a variety of reasons. But you, the community of Minecraft players around the world, get to decide which one gets further developed and brought into the game in a future update, and which ones will live on only in our hearts as what could have been.
Like you, little baby. Este es el del año pasado que no Never salió. forget you. Eran ese el Squid o el otro. Moving on. The actual winner el of villager de last hielo. year's intense mob vote was none other than the glow squid. If you haven't run into these majestic creatures swimming around under the stars on a clear night, you are really missing out. But that was last year and this is now. So here's what you need to do. We have 3 mobs for you to choose from, and there will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs, but 1 will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just 1 winner in the end. As in previous years, the vote will happen on Twitter. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. Eso es feo, and if you do have an account, make sure you're logged in. Then when I tell you it's time to vote, go to the Minecraft Twitter account and Ahora le check out the retweet cuando lo live voting pongan. poll Cuando lo with pongan le hago all 3 retweet a la mob votación. options. Si no tenéis Pick Twitter, the no sabéis one Twitter. you want to see Consejo. added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Well, the clicking part is easy. The choosing part, considerably more difficult. Now that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size, but never in heart, the one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, can you help by telling What? I can't hear you. Hold on. Oh. I'll come up to the surface. Okay. We'll just wait. Yo quiero ese juego, dejan de enseñarlo, tío. Watch it there. Can you hear me now? What? I still can't hear you. Hold on. So impatient. Ooh. A little testy. Just Phew. Oh, Tiny Jens, you made it. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. I lost Tiny Agnes again. I had retraced my steps, and now I have to go all the way back down there. Oh, I'm sorry about that. But don't worry. I know someone who can fill in for me. Great. Thanks. Oh, okay. Míralo. Bye, Tiny Jens. Jens. Hacen falta estas cosas. Hi, Boo. Hello. Hello. Welcome. Thank you. I Thank guess you. Tiny Jens sent you. While he looks Es muy for sueco Tiny este Agnes señor, once ¿eh? again. Es muy sueco. It's a tough job. It really is. Yes. Well, since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that players will enjoy interacting with. And they are the Glare, the Lay, and the Copper Golem. Those all sound really cool. Absolutely. And to begin with, we have the Glare, which is it's a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monsters spawning. Yes. So naturally, it goes to those areas and gets really grumpy about it. And that is to bring that player's attention so that the problem can be fixed. Okay. And we are thinking about ideas that in certain circumstances, the glare may even help you light up these areas to solve your monster spawning problems. The glare sounds amazing. Sí, es como una planta. Yes, but then we have the LA, which is also a flying, lovely creature that loves music and who doesn't? Nice sounds. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around and bring them to you. Okay. And if you also play on a note block, it will drop the items on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. Yeah. Qué ganas tengo de tener 800 de estos dando vueltas por mi base, ¿eh? Okay, Uno por cada objeto. I get it. Utilízalo para filtrar cosas, vale, porque necesito 500. And as the name implies, it's a golem made out of copper, so it's an excellent use for copper. And it will also interact with you, and since it's made out of copper, it will over time oxidize and maybe turn into a statue. But don't worry, you can
deoxidize it using an axe, or it actually carries around a lightning rod on its head, so a lightning strike can also deoxidize it. Wow. In addition, it loves pressing buttons a little bit randomly, specifically copper buttons. But it randomly presses them. Yes, so that can also be used in some interesting contraptions, we believe. That's amazing. So copper golem, allay, glare, all sound good. How do people choose? I think it's going to be quite difficult. But you've given them a lot to think about. So I think people will figure out what they like the most. Yes. Well, thank you so much, Jens, for coming by. I have now a creator question for you. ¿Qué pasa? Hola, soy el 97 Coño, me asusto. y tengo unas preguntas para ustedes. Primera pregunta, ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta, ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta, ¿se basan en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those three questions I think everyone who wants to know the answer of. Yeah, well, ideas and inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park, or often like you play other games, watching movies, or playing Minecraft. And the community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. So we have a lot of ideas. Es que me imagino que cortan y es una pregunta que has hecho tú. No sé. Te han pedido un vídeo y les has enviado un vídeo como hacer las stories de Instagram, igual grabando desde abajo, todo mal, rollo. Ey. Ey, te comento. I lost my train of thought. There's so many different ways that these ideas come, and that's really exciting to hear. Yeah. So when the community votes on a mob today, that mob is going to move forward towards being in Minecraft. Like, how finished already is that mob, or is there a lot of work to do? Well, of course we have the big concept that we wanted to do, but once we have the mob in the game and see how it interacts with the areas and other mobs and items, that's when you kind of find the last magic little details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Yes. Well, thanks, Jens. You've given everyone a lot to think about. Un sonido raro, me estoy volviendo loco. Sí, se escucha como un ruido raro, como un clic. Es que lleva sonando desde que empieza este pavo como una copa con hielo. Sí. Todavía no empieza. Estamos a avisar arriba. That you don't even have to vote on. Earlier this week, Lydia spoke with Fanny and Quinn from our awesome creator team over in Redmond to get a first look at some interesting things they've been working on. Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Bueno, Hi, Fanny and Quinn. Esto es lo de la versión Bedrock de hacer tus propios mods y eso. Like, just so exciting to talk about our creators, and what a better place to do it than surrounded by the art that they have created. I know. I walked onto the set and I was like, oh my God, those are Jollycraft skins. Those are Cupcake Brianna. That's Ka Studios. It was so cool just seeing all of their skins and worlds and concepts all on the wall. They are really amazing. I mean, the creativity from our creators, those names, that makes sense now. It's just mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what is a creator? Yeah, of course. So a creator is really anybody who makes anything in Minecraft. You know, whether you're doing skins, textures, worlds, terraforming, UI, and even for me, like people that are making mods and add-ons and, you know, that kind of more developer type, those are creators too. Definitely. For me, the way that I always like to think about it is that a creator is anyone that makes something in Minecraft and then shares it with someone else. And that can be like little Mac sharing it with their friends at school, or that could be a team of creators that sell something in the marketplace. And then everything in between, right? And our mission really is to empower all of them to make whatever their imagination is telling them to do. We want to really give you all the means, documentation, tools to be able to do whatever you want to do. Yeah, it's just such a cool thing to be able to work on, that everybody can be a creator. That is so cool. And Fanny, you mentioned tools. I think it's so interesting. Your team is actually building things that creators use to build things on top of. Like,
what is your favorite tool that you've made? Oh God, that is such a hard question. We have so many, but I'm going to be a little bit selfish for a second and just pick one that I worked on recently. Like as a manager, I rarely get the chance to actually write code, which I love doing. And this time we had a game jam, and I actually picked a creator community request, which is like implement a damage command that will help you like do cool effects with other mobs. And I just worked with a designer, and we created this together. And I'm so excited to know that the team is actually now taking my code and is going to ship it for real. Very excited. Es la oficial, yeah. That was just so cool that you're able to do something Como just in a una game taza, jam, ¿ves? and then it turns into something real that our creators can use. For me, my favorite is the structure animation. Last year, we shipped a map called Suburbia by Jiggerbob that is basically this world that you can manage your city, create plots for commercial, residential, balance your economy. And every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polish to the map that just makes it, I don't know, above and beyond. No tengo ni zorra de qué está hablando esta so gente. De los mapas y los mods esos de la versión Bedrock, que son de pago. Por eso lo están anunciando aquí, para que la gente entre y cree o se gaste los coins. Awesome examples of that. ¿Qué cojones? Es que en Bedrock se puede hacer de todo, tío. Cuando yo me compré el Minecraft de la Switch, te venía con skins y mapas de Mario y tenían animaciones y sonidos y no sé qué. Como que en Metro se puede aplaudir. ¿Qué hijos de Sí, hay animaciones de esas, sí. Y bailes y no sé qué. Hay un mod en Java que puedes tener lo mismo también, pero claro. Míralos. Se me hacen muy raros. Es que no es el juego al que juego yo. Ya, no tiene nada que ver. Using those tools in all Es different tan ways. diferente, tío. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators? It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy, amazing things. Like many times I see their creations, I'm like, how did they even do that? Like I know they're using our tools, but I don't know how they did that. It's so crazy. It's mind-blowing sometimes just what they're able to do with just the small little things that we give them. That's really, really cool. And we have a creator question for the two of you. Hey everyone, I'm EY Stream, a Minecraft YouTuber, Dilo, chaval. and I've got a question for you. Are No podemos ser más these diferentes tú y yo, features just for Creo que es people imposible, who have Es experience que me está dando toda la puta ansiedad verle. O sea, por favor, basta. content? And if we wanted to, how do people ¿Qué ha sido learn esto? more O sea, ¿qué about le these pasa? Vaya al features? médico, que no sé. It's such a great question because the answer is no. They aren't just for advanced modders or people that have been in the community for a long time. We actually just launched a new website we call Learning Portal. It's on minecraft.net/creator, and on that site it basically links out to all of our resources to how to learn how to become a creator, learn how Minecraft content creation works. It also links out to our brand new documentation site that allows you to just go super deep into learning the components and learning entities. And then the coolest thing that we added, which is how we made our mobs, is we use the Minecraft entity wizard, which is created by Yanis, and it's a Blockbench plugin that allows like super easy creation of mobs that you can add to your own Minecraft game. Hello everyone, my name is Yanis. I'm a software developer and Minecraft content creator. In 2017, I started to create my own 3D modeling program called Blockbench. The program is all about creating boxy, pixely models, which makes it perfect for the Minecraft art style. Today, Blockbench supports many Minecraft formats, ranging from Bedrock Edition add-ons to Java Edition resource packs and mods. The program is used by Minecraft creators all around the world to create models, animations, and player skins. Almost all 3D models you see on the Minecraft marketplace were made in Blockbench. And it was even used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. This summer I've collaborated with Mojang to create a new plugin for Blockbench.
The plugin makes it super easy to get started with add-on creation by generating everything you need for a custom entity in just a few clicks. I'm going to demonstrate the process by making a simple grizzly bear. To install the plugin, I'm heading to File, Plugins, Available, search for the Minecraft Entity Wizard and press Install. That brings up this handy shortcut on the start screen. Let's go! I'm going to pick a preset that looks similar to the grizzly, like this polar bear, and I'll use the same for the behavior. Okay, now the add-on is created on your computer. Now let's start customizing our model using Blockbench. For this example, because we already have a bear model, I'm just going to recolor the model. Of course, you could also change the whole model to turn it into something entirely different, like this butterfly that I made, and is based on the vanilla bat. Okay, this looks good. Now I'm going to press save and switch over to Minecraft. I can find our new Grizzly Bear pack in the Behavior Pack section and simply enable it. Qué fea es la interfaz de Bedrock, enable Dios. the resource pack as well. Now let's check out the entity in-game. I just need to grab a spawn egg from the inventory and use it. And here's our Grizzly Bear. Mira, lo ha hecho un reskin, ¿eh? Have fun creating. It's free and works on all platforms. En verdad está guapo y parece sencillito. Sí, no, sí, parece ultra fácil. Para empezar, o sea, rollo que empiezas haciendo esto y vas aprendiendo y tal. Told you all Y luego, that I luego vas made a escalando mob, más. but actually all three of us De repente made el mobs reskinear because cosas, we joder. wanted to showcase that anyone can be a creator. So Fanny, tell us about your adorable mob that you made. Thank you. Yes, I was so excited to know that Blockbench was a thing because I immediately thought I need to add my dogs to Minecraft. I really, really love them. Ah, and qué I was guapos. just so excited. Like, Blockbench made Son it very lobos, easy tío. for me to just obsess over every single detail. Hombre, aquí like, podría every yo poner pixel a was like, tornillo y does tuerca. that look like my dog? Mm. And then I also modified the geometry, especially the tails, to look like the Locucos tú, pero exact bueno. twist that my dogs have. I really obsessed a lot. And I was very happy, especially when I was able to add my own animation. I'm definitely not an art person, and I just made it so that it like wiggles their tail when they're sitting. I was just so happy to be able to do that. They turned out so good. I thought it was super cute that you're able to get both of them in there. Thank you. So me being kind of born in the Pacific Northwest, outdoorsy. I mean, I'm wearing flannel on the stage. I wanted to kind of pull something from that nature. So I made Evelyn Evergreen. She's this kind of cute little evergreen Este tree tío, you maybe see súper when random. walking around La the otra, mira qué bonito mis forest. perros, no sé qué. Y este, bueno, Animating the yo... arms and the legs, just these little Un stick puto, legs that kind of walk un bicho around, asqueroso. just to add Qué bonitos something, tus perros. Yo es que mira, estaba tronchadísimo de forest. formarme 15 porros. Her eyes Estaba are really ahí que el staring puto right tipo de las into my secuoyas. soul. I love it. I No would te lo love vas a to just creer. happen Tú has hecho upon tus perros, Evelyn in the atenta. forest. Vas a So flipar. I went a totally different direction from the two of you. pero ¿qué I know, cojones ha sido Quinn, eso? you built your mob from scratch. Fanny, you built yours on top of a wolf. I de built verdad. mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do the beginner's course of Blockbench. And so I made something very near and dear to my Florida heart with a twist, which is what I'm calling an alolotl, an axolotl, and an alligator. Looks so Ah, bueno. kind of like a little Parece el dragon. muñeco ese que te muerde. It's a pretty good, El cocodrilo sacamuelas. mashup there. I think it's De great. verdad. Yeah, I thought an alligator and axolotl would be super innovative when added together, but it does just look like a dragon. But I'm okay with that because I am a creator now based on your definition because Exactly. I made that and I showed it to all of you, which seeing something that you make in a game that you've played, you know, for me for 11 years, it was amazing. It is so rewarding, really, to be able to just do Es that. que no So puedo dejar de we encourage pensar. you La all tía, to mira try. mis Like, if perros, no sé qué, someone anima su like cola paint porque is the tal, no sé only qué. Y el skill that pavo, I bueno, yo he have, hecho like, esto I know que everyone can do nadie it, sabe so lo que es. please go install Blockbench and try it out. Like, we would be que era puto flipo, so pero incredibly con una proud to just see secuoya. everything that you have built. We would love to see it. Yeah, it's available on all the platforms, and just post them on Twitter, post them on wherever you do, and we'll probably run across some of those, and we love seeing them. Oh, I can't wait to see Quiero what volver a everyone buscarlo, else tengo que- creates. And I mean, I think that our mobs se are puede poner. definitely ready for the mob vote next year. So we don't even have to work on anything else. These three are perfect. I'm gonna have to talk to the team about that. ¿Cómo- si votáramos estos tres, So ¿cómo we're ganaría el not segundo? professional creators, Joder. obviously, by our mobs, even though they're lovely. But Quinn, you get to work with people who this is their full-time job, making Minecraft content for Marketplace
What is that like? Venga, por favor. It's something that I'm just immensely proud of. Like being able to see so many people engage in the marketplace and allow creators to become full-time Minecraft content creators as their careers. I mean, I think it's incredible too because the marketplace doesn't just support these huge studios, but we also have really small independent creators that make just texture packs, or like Shalaquin Schematics, that's just a family on the West Coast that makes their own worlds. And the fact that the marketplace can support all of them and make it their full-time jobs is something that is just so cool. There's so much new content that our creators have made that we put together a video with some of our favorites from this past year. It almost feels like a dream that I'm making a living making content for the marketplace. It is the best job that I could possibly ask for. Es otro juego, ¿eh? Nosotros no jugamos a esto, tío. Completamente, es una cosa que no sé. We just got to see some amazing reactions from the fans, and people love the map, and that's just so heartwarming and lovely. También las capas de no entender nada, a mí esto me resulta raro, pero a su vez lo veo y digo, está guapo, o sea, es decir, lo puedo entender. Pero luego veo lo de que haya peña jugando Roblox, que siempre es esto, pero feo. No, sí, claro, el Roblox es un poco esto, es hacer juegos y minijuegos dentro con una herramienta. Pero muchísimo más feo. Esto es cuco al menos, yo qué sé. Sí, porque y ahí sí que ya no entiendo nada. O sea, cada vez hay más capas de no saber qué está pasando. Most about creating inside of Minecraft is the community that's been built up around it. There's so many amazing creative people, and it's been a privilege to be able to meet and work with so many of them. Yeah, the Sony. Venga, por Dios, enséñate algo nuevo. Yo fui a la MINECON de 2012, de París. Oh, no. Esto es un poco como cuando ves ahora imágenes de la season, del mundial de la season 2 del LoL, por ejemplo. We're gonna tell you right now. The update Aquatic. Village and Pillage. Seriously, like, I'm so excited. Bees! Bees! Let's look at some bees. To finally have a Nether update. Holiday update will have the cats, pandas, bamboo and scaffolding. Caves and cliffs update. David Niesagen. Hostia, ahora van a hablar del Minecraft Dungeon seguro, tío. Me cago en la puta. ¡El japonés! Soy muy fan del japonés, tío. Joder, cómo disfruté con el japonés el día que salió. Taiga, que no lo han hecho nunca. No lo han cambiado. What should I do now? Moppy! 10 years ago, I stepped on the MineCon stage for the first time. I still get nervous and excited every single time I'm on this stage, but mostly I feel incredibly honored to be in front of you.
I hope what you see and feel from each of us at Mojang Studios is our passion for Minecraft and our gratitude to all of you in our amazing community. Okay, now before I get even more sappy than I was, let's head over to Vu and hear more about the adorable mobs that you must pick between. Venga, ahora sí que vamos a hacer la votación ya. Here we go. It's almost time to vote. Before we do, though, let's take a quick look at your choices once more. We have the Glare, a mob that lets players know when they're in an area that's dark enough for monsters. You can bring it with you, and it will fly to dark areas. When it gets grumpy, you'll know that it's dark enough for monsters to spawn. Then there's the Allay. If you give it an item, it will collect matching ones for you. It also loves music. So if there's a note block nearby, that's where it will drop these items for you. And finally, the Copper Golem, a little golem that you yourself can make out of copper. They oxidize over time and will eventually freeze into statues. They love spending their time randomly pressing copper buttons, which would also be added to the game if the copper golem wins the vote. So those are your choices, and they are ya me los also pulsan aleatoriamente, que es como How bueno. will you choose? Los botones de cobre metérmelos de todas formas, ¿qué cojones? And now you need to No sé qué hace decide ninguno, which aquí hay que mob votar. you think El Allay es un you esclavo enjoy para the granjas, los most demás son during una your costa. time playing Minecraft. Any of them would be useful. Pues son una costa los tres, But pero el Allay es choose el menos your costa. favorite and go Vale. vote for it now. Yes, that's right. A ver si the poll ahora is hago now retweet al tweet open. cuando lo pongan. To cast your vote, make sure you're logged into your Twitter Es que account. claro, si es un Go to the arbusto que se va moviendo y va Minecraft volando y Twitter brilla un account poquito, and igual es find muy the bonito, pero freshly vamos. launched poll with all three choices. Y la estatua está ahí Don't puesta, tu cuco, forget to pero... click Ya está el on the tweet. mob you most Le hago want to play retweet, ¿vale? Minecraft with. You can do it right now. After the first round of votes, I'll check back in with you so we can open the Ya le he hecho final retweet. round. Greetings. My name is Narrator, and I'm the star Madre de of Dios. the Minecraft YouTube channel. And I'm Marilla. I'm the actual star of the Minecraft YouTube channel. We're here to tell you about all the excellent shows you can watch on our channel. Subscribe tomorrow. Don't you mean? Madre mía, el tweet lo acaban de poner y tiene 13.000 retweets ya. How do you spell Minecraft? What even is Minecraft? These are just some of the questions you can ask our studio's brightest minds on Ask Mojang. We've actually received a question for us. 372.000 votos ya. Y acaban de ponerlo, tío. Do you think Nadie vota al making a pobre video Clare, game is pero the bueno. easiest Bueno, thing in the mientras no gane el Golem. No. Literally no one thinks that. Well, I did. Until I started watching this informative series that goes behind the blocks of every part of Minecraft Dungeons development. Do they show the footage of you tearfully begging to be put in the game? Maybe in Series 3. Meet a Minecrafter interviews some of the most incredible members of the Minecraft community. They asked me to appear on it, but I was too busy being young and cool and attractive and not lying. Okay. With so much happening in the world of Minecraft, it can be easy to lose track. I myself only recently learned that blocks have been added to the game. Subscribe to our channel and you'll be the first to see our announcements, trailers for new updates, upcoming games, and the exciting future of Minecraft. Are you sure that's the right footage? Finally! This is our peerless show that tells you Minecraft's most scandalous secrets. Every month, we... We're out of time. Bye! No, we're not. We still have a few Madre mía, seconds. este show le sobra Live, everyone. el 90%. Don't forget to subscribe to Sobra the el show. channel and only watch my... Joder. 819.000 votos. Madre de Dios. Qué barbaridad. Now let's welcome Ya, bueno, Laura debe to hacer talk 300. all about Sí que dura poco la Minecraft encuesta, ¿no? Dungeons. Hi, Laura. Porque ahora de los dos que ganen habrá otra. Es que sale ahora, o sea, hoy anuncian aquí en directo el que gana ya. O sea, son 10 minutos y la siguiente será entre los dos ganadores, 10 minutos otra vez y se elige uno y ya está. Get to decide a lot of small things and details and bring a lot of ideas to the table, so hopefully make the game a bit better. That does sound cool. Yeah. You and the Dungeons team have been working so hard recently, and Oh, you've yeah. recently had a couple of really cool releases. Yeah, it's been crazy. We recently released to Steam, and I did something that they never recommend you to do, but I did it anyway, and I read the reviews, and yeah. That's dangerous. Yeah, it was, but
it was so positive. It was so full of excitement and love for the game, and yeah, we were so proud to see how much the community loves ¿Ha it. mejorado el So, Minecraft yeah, Dungeons we were o sigue very happy. igual? Porque yo And jugué de also salida this y week, no sé qué tal está we've ahora. released the Spookier Fall update, which brings back a lot of spooky modifiers to the game, gear, Estuvo guay, a no new vamos a cape, a tocarlo. new Ya. pet, and there's my new No es porque favorite estaba bien. armor, Uh-huh. which has a spoon steering in your head. I love that one. Yeah. sin más, It- se deja it's jugar. lovely. Va a I ganar el like it Alive so much. porque es que ya, es verdad, ya tiene 51%. Es que aunque haya segunda votación y voten el 100% de los Glares del Copper, gana el Alive. Yo quiero que gane el de Copper por un motivo. Porque si ponen al Alive, podemos olvidarnos de filtros de verdad para siempre. Porque van a pretender que esos sean los filtros. Es que estoy seguro. Rollo, ya tenéis filtros. Y eso es lo que me da miedo. Pero... Me lo invento yo. Bueno, conozco a Moyan. Recuerdo que llevamos 5 años esperando la actualización de Taiga, que prometieron en una Minecraft, en una MINECON, Pero bueno, votad lo que os dé la gana, a mí me la suda realmente. Son como niveles de leyenda, creo que van a poner, Igual tendría que volver a jugar. Es más AP ponía, Vamos al LOL. Es el LOL. Estaba subiendo a pesa, Como apetece unos emotes, Mira eso. $1.079.000 votos. Se llega al millón en 4 minutos. Pues la peli de Minecraft, no me acuerdo quién tenía de director, pero estaban haciendo la peli, o sea... That video is so exciting. Yeah, I love that Lo que me flipa es que Microsoft no haya hecho un parque de atracciones de Minecraft en la vida real como ha hecho Nintendo con el de Mario. Me flipa porque es que es un win-win para todo el mundo. What are seasonal adventures? Right, yeah. Now that we are over with the story of the Orb Quiero of decir, por Dominance, favor, Zack we sat Snyder. together Zack with our Snyder friends que at dirija Double Minecraft, por And we favor. started working on seasonal adventures, which are a new way for the player to progress through the game and increase in ranks, gather points, and hopefully get cool rewards at the end. That sounds amazing. Yeah. So how long did they last? Right. Seasonal adventures, although the name is seasonal, will be infinite technically. Okay. So, for instance, say we release seasonal adventure number 2, you will always be able to go back to seasonal adventure number 1, gather some rewards there, go back to number 2, gather some rewards there. So it's a bit up to you what you decide to do with it. That's amazing. So it just lasts forever. You get the new content and you still have the old content. All the content. And speaking of content, what are some of these new things that players can unlock? Right, yeah, we added tons of new rewards that are completely new to the Minecraft universe, some old, some new. We have tons of new pets. We have things like the duck and the fox, and I am so in love with all of them. We have flares, which are new VFX that you can apply to your character, so whenever you drink a potion or you beat an enemy, you get to show off a little bit and get some shininess there. Also, we got in some emotes, which are these little dances or little expressions you can do with your character. Show off a little. Yeah, exactly, and have some fun with your friends. Why not, like we see here, having a party. Also, we added tons of new capes, because everyone loves capes. They do. And tons of new skins, just in case we were missing That's a lot of skins. Yeah, that's a ton of skins, yes. Well, now we have a question from a Minecraft creator. Right. Hey, Strawberry17 here, and I have a question. Will there be free content included as a part of seasonal adventures?
The answer is yes. We always try to make sure there's content for everyone, regardless. So for seasonal adventures, there'll always be a free track and a track Vaya, you can Battle pay Pass. for. Meten So Battle Pass there'll en be Minecraft different Dungeons. rewards in each, Perfecto. and you'll be able to get whichever you want at any time. So yeah, we wanted to cater everyone. That's great. So how do you earn rewards? Right. You will be able to get adventure points all throughout the game, meaning that doing the regular stuff you do, you'll get them. Like, say you beat a daily trial. At the end of the daily trial, you get adventure points. Also, we implemented new weekly challenges. So we'll ask you, like, this week, if you beat 100 zombies, you'll get extra adventure points. That's a lot of zombies. Yeah, but people do it so fast. I'm always so impressed. And also, the best way to get adventure points is in the tower. Okay, the tower, which we have not spoken about yet. No. So what is the tower? The tower is another free single-player feature that we've added to camp. So you'll be able to see this gigantic tower in the camp. I love how it turned out. And it is a space with 30 different floors, each floor harder than the one before. And you'll get to fight in arena mobs. You'll get to fight bosses. You'll get to meet some new tower inhabitants. And yeah, hopefully explore around and be able to test your skill. So you will start with a completely blank character from the bottom, and you'll be able to find new gear as you progress. Okay. So yeah, the floors get more difficult, your character gets stronger, and you can test your skill. That sounds really fun. So let's take a look at some live gameplay of the tower right now. And for that, we have JP. Hi, JP. Hello. How do you like my throne? I think you stole that throne from the Arch-Illager. I think he stole it from me. Looking Speaking of my stuff, let's go loot Ese the tremendo tower. cable que lleva. Nice. So what are we seeing here, Laura? Right, so we prepared some special floors to showcase here. unos So this cacabetes is an y una example cerveza, of porque- a very early floor in the tower. So if you see JP's tower avatar has very little amount of gear, and yeah, you'll be always have the context that you're high up in the tower, Looks right? so cool. Yeah. We also wanted to make sure that the tower was this whimsical, magical space. So yeah, we have a boat, we have a river, why not? So you'll be able to find a ton of magical spaces and new characters to meet. So yeah, this level is quite easy, as you can see, since it's very early on. Yeah, JP's doing really well. Yeah, exactly. Oh, and we can see a sneak peek up there in that balcony. That's, O sea, esto de la our torre es como un tower. roguelike. Very cool. Yeah, Con that's cosas a character aleatorias that y will ya guide está. you through the tower and yeah, we'll guide Que you around. siempre, el año pasado hicieron lo mismo, dejaron lo de la actualización nueva para el final, tío. Yeah, it was so fast. Too easy. Yeah. Para que lo tuvieras que ver entero. Each of these levels A ver, generates itself. tiene sentido, but pero joder. you can come back for up to 2 weeks and replay the same thing. Right, yeah, our tower runs will be seeded and they will change every 2 weeks, meaning that for 2 weeks you'll be able to learn what happens in every floor. So say I reach floor 5 and I get defeated at floor 5. So then next time around, I'll remember, I should have chosen a different weapon and then I bet I could have done it. So yeah, you can share those tips with your friends and you can learn together how to go through the tower. Yeah, practice and get better. Exactly. All right, let's give JP a real challenge now. We're Right. going to go up the tower to a much Me higher voy a ir a floor. orinar. Right. Lo que esté You hombre se ready, pasa esta JP? misión todo guapo. Joder, la verdad. Right, Te lo vas so a here perder, we ¿eh? prepared a sample of what a harder me lo cuentas. floor could look like. So we try to add new exciting combinations of mobs that we've never had before. So JP is right now Al principio fighting han enseñado lo de las jungle mobs, montañas y but eso. there'll be Y han dicho lo que ya ice mobs sabíamos, que va a together salir with en that, and uno o dos there'll be meses. some new mobs. Pero Here tienen que we can enseñar la see some siguiente tower actualización. raids, that spawn fire in different yo supongo que será lo del End. combinations. We also will have tower guards, which are extremely Y no dan bulky más info de guards. montañas y tal. We even ¿El have qué? a gas Lo de montañas y tal ya lo han mix, dicho todo. and JP is getting Claro, no, si es que de montañas y eso, como ya hay snapshots, ya han dicho básicamente que, We're getting to- que yeah, sale that's a tower en 1 o 2 guard meses. right there. Al final el Warden y eso no sale en esta actualización, lo han dicho. New Porque ways no les da to tiempo. experience the game and defeat mobs and find Ah, vale. strategies and Gas looks really difficult. La arqueología, el año pasado, la arqueología la dijeron, la abandonaron. JP's not doing so good right O sea, now. a ver qué dicen. Oh, JP, that was a valiant attempt. Yes. Really, really good. that was so good. So,
You've talked about so many new things, but Yeah. when will people get to see them? Right. We'll get to see them. Hopefully, everyone will get to play in December. December. So, very, very soon. That is very soon. Thank you so much, Laura, for coming by. This is all very exciting. Thank you for having me. Let's take one last look at some gameplay from the tower. Venga, ya pesados, tío. Este juego tiene que funcionar porque el Minecraft Earth lo cerraron. Que era el Pokémon Go de Minecraft. En un año lo cerraron. Y este continúa, o sea... No sabía que había un Minecraft Earth. No, por eso cerró. Once again, Pues era como el our Pokémon friends Go. at Tenías que ir por ahí Element andando y pillabas Animation have recursos y made us construías something junto to con enjoy, gente. and Metías perhaps recursos y even entre sing todos along construíais cosas y all eso. while Y cerraron un taking us año. through everything you can do right now from Caves and Cliffs Part 1. Try not to get this one stuck in your head all week. I only say this because it's been stuck in mine. Hey, you two! Have you discovered all the features in Part 1 of the Caves and Cliffs update? Well, there's brand new colored candles and the lichen makes rocks glow. You'll find some amethyst if you look inside a geode. Esto es lo que ya está. Grow into clusters, then you get shards when they're mined. These are just a few of all the things there are to find, like jump across some drift leaves, make your house from these. Ey. Spending too much time in powder. Llega justo para la canción. Mi momento favorito, no me voy a perder nunca esto. A lightning rod and thunderstorms will stop you getting shot. Copper oxidizes, but to stop it, make it wax. Craft your raw ores into raw blocks if you've got too many stacks. You can find axolotls in the water underground. Put them in your bucket, you can carry them around. There's glow squids way down here, they fill their caves with light. Make a sign using their ink, make the glow frame super bright. There's dripstone blocks and deep slate versions of the ores. There's so many things here to explore, and there's so much more. Está guapa la canción. There's so much more. Oh, well, it's been quite the turnout for our Lo que ya first gana round of mob 51%, voting. perro, ya déjalo You estar. have made your decision, and now one mob must go. We had the Glare, the Allay, and the Copper Golem. But you, the community, have spoken, and now one mob must leave the race. And that mob is the Glare. So that still leaves two amazing mobs to choose Se ha from. muerto. Which one do you want? Will it be the Allay or the Copper Golem? How do you see yourself playing and interacting with them in the future? Which one will make your game life easier or more fun? Or like the Year of the Phantom, Vaya puta way costra el more Phantom. terrifying? Como Don't concepto. worry about what Buah. anyone else wants. El puto This is all Phantom de about Dios. you Qué and how asco you de wanna bicho, play no vale Minecraft. para nada, tío. But make your decision quickly. Es because horroroso. it's time Solo to vote. molesta. Vale, pues te quedas There's FK, a te mueres. brand Ya new está. poll just Es posted todo lo que to the hace. Porque lo típico de que siempre te pasa que dices, oh, estás por ahí fuera y dices, oh, fuck, no he dormido, tío. ¿Alguien puede dormir, por favor? You're logged onto Twitter and que es click the asqueroso. mob that you just can't wait to spend your days and nights with in the game. Your vote really counts. Han puesto la siguiente so votación don't ya. miss out on your chance Sí, ya to está la final. change Minecraft. Pero la lista de mierda no he dicho I nada know de who cómo I'm going to vote for. Nada. spawnean y hostias, ¿no? I think I No se can sabe see nada Jens más. voting right now. Qué voto más Okay, realista. so I know this will come as a surprise to pretty much all of you, but I definitely didn't love everything about school. Maybe that would have been different if I had Minecraft in my classes. Minecraft loco. Education Edition Tremendo. is available for schools, homeschools, and after-school programs. You can explore awesome education content in Minecraft Marketplace. Learn about everything from sustainability to ancient worlds, even how to speak new languages, 400.000 all votos en un in minuto. Minecraft. Qué barbaridad, The coolest ¿eh? part is seeing how with Minecraft, El the poder de students Minecraft, tío. often become puto the canteo. teachers. When I tried becoming the teacher in my 5th grade science class, well, let's just say it wasn't appreciated. But anyway, let's take a look at how Minecraft is being used in classrooms around the world by kids who didn't get in trouble just for telling everyone that homework was canceled forever.
Young people all over the world are using Minecraft to explore ¿Era Obama? issues that matter, Eso, pero... like social Sí, era justice, raro, ha sido climate raro, change, and indigenous rights. Qué extraño, o sea, no sé, había algo ahí. Such as Braille and sign language. We reached out to one of our teachers who learned Es la versión de Braille and educación she que se taught usa en us a thing or colegios. two. Take a look at what these girls built. A school of the future. They thought about clean En el futuro no hay energy FPS, and por lo que estamos viendo, la verdad. ¿En la universidad irá más FPS o cómo para...? Por desgracia, en el futuro no hay FPS. Bueno. Students in India and Malaysia translated ancient myths into Minecraft worlds. ¿Puedes pegar más la estructura a la pared, por favor? My educator Kamal ma'am, I would like to present to you an indigenous tale, Chiri and Ka, from Punjab, the land of 5 rivers. In Canada, Australia, and New Zealand, classrooms are using Minecraft to explore indigenous cultures. And they're not just building blocks, they're building super useful skills. Games like Minecraft prepare you for the future, teaching us how to work together, solve problems, and even write code. Normally in school, it's like, here's this, do this, off you go. But now it's like, blank schedule. Minecraft, yes please. This summer, students imagined a greener New York City in an epic citywide esports battle. I don't know about you, but I wish I had this in school. I think I would have been all over this. Oh, absolutely. Kids in Wales designed more sustainable rugby stadiums. Teams of students built turtle habitats and wind farms. And in Slovakia, young people imagined a bee sanctuary in Minecraft. During this build, I learned that bees do this thing called Bien por los swarming. chavales, pero es una puta mierda de movida de... We can live more Te lo he hecho más bonito. sustainably. Esta granja es muy poco eficiente, suspendido. Es el profesor, rollo. ¿Pero cuánto generas por hora? Let's build a better world together. ¿Cómo recupera luego esto las botellas? Sí. ¿Has pensado en el sistema para que sea automático? ¿Esto es tonto? ¿Qué te pasa? Suspendido. A verte vídeos de Nembon y de Ilmango, crack. Now it's the big Quiero el moment. campfire Let's ese, tío, talk que to tiene ahí. Agnes about Ya está the guapo. next update. Oh, Welcome back, Agnes. Thank you. How's the show felt? Que van a hablar de la nueva actualización. Hazme feliz, Agnes. Ah, vale, It was a rápido, fun show, and also, of course, we shown so many exciting things. Absolutely. I mean, I'm feeling quite nostalgic since this is number 10, and I have to say, I was the 7th employee, the first woman on the team, and when I see you leading Minecraft, I just feel so excited about where we're going. Thank you. That was very sweet of you. And of course, we many that lead it together, but I'm like the creative lead, and I'm super happy about that. But it feels quite surreal because I also used to be a Minecraft player and love this game, and I'm very happy and lucky to be here. Yes, I think we all feel that way, and it's so cool having so many people on the team who play and love it and care about it, and like we all feel like, I mean, we are part of the community too. Yes, we definitely are. And now, Agnes, you are going to reveal to us what the next update is. Yes. Okay. So the next update is called the Wild Me Update. dice poco por ahora. ¿Cómo? The Wild. Outer Wilds. The Wild Update ¿Qué te sounds imaginas? very, very intriguing. Han So puesto una what is hoguera the ahí, no news? quiero decir nada. So the word wild mainly means like two things for us. So the first thing is like beautiful nature, and the second thing is like really scary challenges and adventures. Oh, that sounds awesome. And so what we're going to do is we're going to have some of our gameplay designers come and tell us more about specific things about the Wild Update, because there's these different Si hacen esto tienen que mejorar biomas. And we have the Y si first fijáis, el one Wild here, salía como si which is fuera our deep un dark slime. O sea expert, que igual es pantanos Brandon. por ahí. Hello. Hi, Brandon. Welcome. Thank you. So we've moved the Deep Dark into this update. Can you talk to us more about why? Yes, I mean, one of the biggest things about the Deep Dark and the Warden and the Skulk is that it's just expanded. It's gotten bigger, and we really wanted to make sure that we did this right and that we didn't just rush it. That includes even unique loot inside the Deep Dark as well. And yeah, we also want to make sure that let's actually look at some of the new things that we have in it right now, which is the ancient cities. That's awesome. I can't wait. Yes. Oh, wow. Se ha visto un bloque diferente, ¿eh?
Uf. Joder, de lo que se ve la cabeza esto y un viaje. Sí, lo han mejorado mucho. Es como el Stronghold sin ser una puta mierda, ¿lo ves? Sí, parece los del Nether, ¿cómo se llaman? ¿Dónde están los cerdos del Nether? Los bastiones. Un poco eso también, un poco bastión. No sé, además el rollo de que tengas que ir con cuidado de escapar del bicho o lo que sea, de que no te oiga. Puede estar guapo. ¿Verdad? ¿El pico? Porque el pico... Tía, veía el pico raro, tío. No es de netherite, pero lo veía raro, como rosa, es verdad. Igual está sin encantar. Ha dicho que va a haber loot único aquí dentro, o sea que... Wow, it's like both bastante beautiful guapo, and terrifying at the same time. Like, I have so many emotions when I look at that deep dark biome. Yes, I mean, we really didn't want the deep dark biome to just be, you know, caves or just skulks spread around. We wanted it to add a bit more mystery to it. And, you know, there's this ancient city, and what is it doing there? We're not going to tell the players. We're just going to let them go throughout and explore and see what they come to. And there's even this, like, ancient structure in the middle of every single city, and it's got something interesting about it that you're going to have to explore in game. It's really cool. I like, it feels like a place you want to explore. Yes, I love that it really deepens the mystery of Minecraft. Like, Minecraft is all about player stories, and Deep Dark definitely inspires the storytelling, I think. That's so cool. And so last year you showed us the Skulk sensor, but I know you've been working on a little Skulk family. It's a Skulk family. Like, yeah, maybe they're not so cute. They're not so friendly, no. Yeah, last year we focused a lot on the Skulk sensor, but since then we've kind of been trying to figure out what do all the different blocks in the Skulk family do. And one of them actually is something called a Skulk catalyst. And the main thing about the Skulk catalyst is it's actually what causes the Skulk to spread. As you can see here, whenever a mob dies, such as a zombie, near the Skulk catalyst, it actually spreads Skulk underneath it. And the amount is based on how much XP that zombie would have dropped. Wow. So, you know, the Deep Dark, it's kind of overgrown. Guau, con esto le puedes hacer una granja que flipas, rollo. Sí, te pones un... Quite a lot, yes. Un grind o lo que sea y te pones molado. En una granja de mobs, sí. Cambia el bloque completamente. Oh, and as you can see here, when you mine some of the Skulk blocks, you actually get enchanting points. Pero no se puede mover. Ah, no, sí, se lo llevas, se lo llevas. Tía, recuperas experiencia. Te lo cargas. Es como un spawner en parte. Sí. Absorbe experiencia. We have the Skulk Shrieker. So when this block is activated, it's going to give that really scary shriek sound that you heard now. And it also gives this darkness effect. So it's like pulsating darkness. Uf. Es que esto, con el bicho ese siguiéndote tal, con el malo, tiene que estar guapo. Skulk sensor, even sneaking it will activate. Wow, okay, definitely not a friendly family. No. And I will say to our younger viewers, in a minute we're going to show you a clip that's a little scarier, but I mean, Brandon, those have so many things that players can do with them. Like, what do you imagine them doing? I think the Skulk Catalyst is going to be really interesting because, you know, when you could create a mob farm with through the tech community. Usually when a mob dies, it doesn't drop XP unless the player actually kills it. So with this, you might be able to create some sort of XP farm. Claro, el bloque se absorbe toda la experiencia y luego tú lo matas, tú destruyes el bloque y te llevas toda la experiencia de golpe. Es como que absorbe experiencia. Sí, te acaba pillando. Pero si no puedes generar bloques de esos, o sea, si los puedes generar, te lo puedes llevar como cosas de reparar portátil o algo así. Te llevas un stack de esos llenos. Bueno, no se pueden stackear si están con experiencia. Bueno, pero es que para reparar te puedes llevar botellas. Son una mierda, pero te las puedes llevar. Ya, tienes que usar 40 para reparar el set entero. Hi, it's Jinjam from Germany, and my question is, what was the inspiration behind the Shrieker?
Yeah, I mean, that's an interesting question. From the art side, we Todo preparado, porque esa pregunta no existía hasta ahora mismo que la acaban de enseñar. Vocal cord, a vocal structure or something, just something that represents kind of creating sounds. And from the gameplay perspective, we wanted to make sure that first of all, the warden spawns in a unique way, Ha ganado la and also in a way that you can avoid it. So usually you can kind of sneak around, and as long as you don't activate the Skulk Shriekers, then the warden won't come. But if you do make too many noises and the Skulk Shrieker activates too many times, the warden will come. Ok, bolas de nieve aquí dentro. Único. Tiene sentido, igual es para hacer sonidos y que vaya por otro lado el pavo. O sea, por otro lado. A tirarlo, puede ser, sí. Y a las bolas lo distraes. Uy, que bien, ¿eh? ¿Ha salido del puto suelo el pavo? Mírale, ha salido del suelo, tú. Sí, ¿no? Joder, los putos sonidos, tú, qué miedo, la hostia. Es tanto puto barro. Que luego al final te haces una torre de bloques, le partes la cabeza sin que te pueda pegar y ya Ya, está, es lo típico, te haces 3 bloques. ¿Quién gana, el Warden o 3 bloques de Dirt? Y un puño. Y un puñetazo. Es que no... Míralo, lo de la bola de nieve para eso. Para distraerle. Míralo. Cagaste. No hizo ruido. Va full netherite, a ver si le mete una hostia. ¿Cuánto le quita? Chaval, la virgen, que aguanta. Te estás sin encantar, pero... Hostia puta. 2 golpes, Sí, que le ha quitado 8 corazones de uno. Kind of back to thinking that the Skulk family is very adorable and sweet. After seeing Está guapo, tío. Wow. Qué guapo, este tío quita más que el dragón. Definitely a lot to unpack. Este matado quita más que el dragón. En el siguiente, en el este de la naturaleza, va a haber un bioma que esté lleno de dragones, que son como abejas de ahí. Por una puta mierda. And it also has developed a sense of smell. So, of course, you can sneak around and try to be, you know, quiet and not to get detected. But unfortunately, the warden's still going to be able to sniff you out and find where you are. And if it sniffs you while you're really close by, then it's going to start noticing you. Wait, so basically the warden is like, smell that? It's happening. And just like going for the Pretty players? much, yes. It's not going to be fun for you. No, and I love that we're adding that like sneaking gameplay, because we haven't really had that before. So, you know, you are in the deep dark, everything's super dark, and you're sneaking, trying to find a treasure. Es muy bonito, pero es verdad que aquí vas a entrar cavando, vas a hacer una torre y se acabó. Vas a poner luces por todas partes y se acabó. ¿Sabes? Level, Brandon, and I just love how much you've expanded the deep dark to feel it's so immersive. Yes, definitely. It's really amazing. Thank you so much for joining us and scaring us half to death. No worries, that's my job. He's our expert. Like, if you want to do something scary, it's like, Brandon. Thanks, Brandon. Thank you so much, Brandon. So, Agnes, the deep dark is one part, this venga. sort of very adventurous side of the Wild update, which the name is starting to really become clear after talking to Brandon. And then the other part you said is really this more of that beauty and, you know, the atmosphere of Minecraft. Yes, so we want to like celebrate the wilderness of Minecraft, and one thing we want to focus on is immersion. So when you play Minecraft, we really want you to feel that you're inside the Minecraft world, actually like we are now. So beautiful. And we also want to focus, or have focused, on biome diversity. So we want to find like a unique identity for different biomes. For example, the birch forest, as you can see in this beautiful concept art. So in the birch forest, we want it to be like light and peaceful, and the sun reaches the ground, the trees are taller, and the flowers, things like that. It's really beautiful. It looks very Swedish in the birch forest. That's true. That's actually a very Swedish forest. Yeah. It's gorgeous. And then you have, so you want to add more atmosphere to the different biomes, but there's one biome that you want, I mean, I would say you're giving it quite an overhaul. It's getting a lot more. ¿Va a ser pantano? Yes, that's true, and that's the swamp. Lo sabía. Oh, our art team is so amazing. It's such a beautiful concept art, and as you can see here, the atmosphere is really different from the birch forest as well.
It really is. It's amazing. So we have another one of our gameplay designers here and our swamp expert, Corey. Welcome, Corey. Hi, Corey. Nuestro experto en swamp se parece Rec. Absolutely wild to be here. Oh no, Corey. The puns are so quick to start. It's Corey after all. Yeah, it's very on brand. So you're going to tell us about all of the, I mean, there's a lot of exciting things coming to the swamp. So what are we getting? Yes, there are a lot of awesome things coming. The first of which is the boat with the chest in it. Esto se prometió hace 56 años. Pero solo es eso. Ah, para transportar. Sí, esto se prometió hace tiempo. Es una de las cosas que se prometió. llevar un bicho lleva su... It's so useful. And relaxing. Yes, and especially now, you know, in Caves and Cliffs Part 2, we have even wider rivers, so it's easier to travel on water, so it's going to be, like, extra useful. Yeah, and like in the aquifers as well. Yes, so like when you go rafting in the caves, you can like put your diamonds in the chest in your boat. Oh, it's really amazing. And you've been working on what I think now will be my favorite tree in Minecraft. Yes, we are adding the mangrove tree to Minecraft. Esto también lo prometieron. El árbol este, so que crece bajo el agua. This is a propagule, and propagules grow from mangrove trees. They're actually like ready to grow mini mangroves growing from the mangrove. And you can see here the mangrove tree grows propped up on root blocks. It has vines hanging down from the leaves. The propagules are actually growing underneath the leaves. They actually grow from the leaves themselves. And I really like how the propagules are looking here. And okay, I'm just gonna nerd out on propagules for a minute. Okay, so in real life, the propagules grow, like I said, from the mangrove tree. And then when they fall into the water, or like let's say they fall into water, they could float for up to a year before they plant themselves in the like water underneath the water or on land, wherever they happen to land. And mangrove trees themselves are actually amazing for like local ecosystems, fighting climate change, for local communities. They're just super trees, and I'm really, really excited that we're adding them to Minecraft. That's awesome. And this is the first sapling that you can plant underwater. Yeah, you can plant it underwater and on land. Cool. When you first showed me the mangroves and you talked about your favorite thing, the propagules, I actually remember playing in mangroves in Florida, and we would use them to like write in the sand because they're super cool. That's adorable. So seeing them in Minecraft is just so exciting. And of course, where there's a new tree, there must be a new wood type. Yes, the mangroves do come with a new wood type. And like always when we add a new tree, we are so happy, like we get so many questions from the community. Joder, like, es indistinguible. Es indistinguible, ¿no? Therefore we're so happy that we were able to add poco a new varía. wood type. Joder, es el de la jungla, es I indistinguible. think it's really pretty. Es un pelín más nada, está entre la jungla y el de la sabana, pero... Wow. Pero vamos. Más objetos para filtrar y no tenemos filtros. Gorgeous. I love it. Yeah. Now, I'm so excited about mangroves, but I just need to mention another thing. Because we decided to go with like really big roots, and I think those are so cool. And we actually prototyped quite a lot back and forth, and it was a bit tricky to decide how the roots should look like, as you see in this picture here. But now I'm so happy that we went with the like multi-block roots. Because, for example, when you like go with a boat, and then you can go under the mangroves, and I think that adds such a nice feeling to it. Yeah, like Ojalá se vea así. Picture. Ojalá. It's really nice atmosphere. That's beautiful. I really agree. And like when I was testing, I really loved that feeling of like being underneath it, being like just this huge feeling. And I wanted more. I wanted to be surrounded by mangroves. So I was like, why don't I just make a mangrove swamp biome where I'm completely surrounded by them? So as you can see in this video, walking around, you're just completely surrounded by mangroves. Ese suelo es nuevo. Mangroves as far as the eye can see, just like in real life. You Sí, have all the tampoco la sensación mangroves del micelio, sí, eso es growing in the nuevo. water, so Ese suelo es nuevo. underneath like Agnes life. Creo que sí. And you're just completely surrounded by the awesome beauty of it. 100%. Muy gris. O lo han cambiado. Se ve un poco... During the sunset, every Parece time I un was poco un testing, I would vertedero, actually, ¿eh? like, pause the No daylight sé. cycle Se ve un just poco to watch the feote, sunset in the mangrove swamp. It was super beautiful. That's absolutely gorgeous. I Gorgeous. noticed that was not dirt. Good eye, Lydia. That was wet dirt, otherwise known as mud. That's amazing. So lo puedes poner en you've cualquier sitio. actually added mud to do something really cool. Yeah, so we're adding mojas. really cool renewability mechanics to mud. The first of which is if you take a dirt block and pour a water bottle on it, then you can get more mud.
And then the other one is if you take your mud block and you stick it on top of the dripstone, esto sí me it interesa. will sort of like drip the water out of the mud and eventually dry it out, which turns into clay. Eso me gusta. I love the renewable clay. Like, I always need more bricks. So perfect. Yeah, your local mason isn't going to be super happy with you though. That's actually true. I have this one mason, it's diamond tier mason in my village, and I always trade with them. You're taking a villager's job. They might be a bit upset now, but still renewable clay. Yeah, it's really, really cool. And you're also using mud to make a new block. Yes, we're also adding mud bricks. Esto me mola. So mud bricks are Vale, really, estos bloques sí me really gustan. exciting, like building block. Sí, So estos bloques you hay see pocos. here, the brick Estos texture bloques is sí son actually different than bonitos. the other stone bricks that we have in the game. So they're sort of smaller, more compact, but it is really cool, like to build with. It matches a lot of different block sets, and I'm really excited to build. Más ítems, como me gustaría tener un filtro, la verdad. I just love the look of them. They're awesome. So beautiful. We have a creator question for the two of you. Pero va a ser lento, porque tiene que secarse con un. Míralo, Puti Puti. Mi creador favorito, Puti Puti. I'm so excited they asked this question because I really wanted to answer it. So the main reason that I wanted to add mud bricks to the game is that I really wanted people to feel like they're, okay, all around the world, there are houses built out of mud bricks. So many people around the world have houses, buildings using mud bricks. And I really wanted people who are playing Minecraft to feel like they could build their home and feel like they're at home in Minecraft. So I'm really glad we got to add them for that reason. Amazing. Yes, and it's so important for us that like everyone feels equally welcome when playing Minecraft. ¿Dónde está el gotelé? Pregunta. Ya, tío. Classic gotelé. ¿Dónde está? So ¿Y la tortilla de patatas en Minecraft? Hay patatas. ¿Por qué no ponen cebolla? Y hacemos una tortilla de patatas. Y hay huevos también. Me he pelado la puta piel contra la pared. Yo no concibo vivir en un sitio que no me haga eso. Something very cute. Yes. Luciérnagas. Well, very cute ¿No? and quite derpy because we're adding frogs. Ah, no, ranas. 10 de 10. ¡Míralas! 10 de 10. Best game. Saltan como de lado, Se desconfiguran, se rompen en tres cuando saltan. Están borrachísimas, mírala. Se sube encima de la plantita y la tira. Otro mob inútil. Perfecto. Sí, señor. Otro mob de mierda. Qué ganas tengo de que no de nada. That's the perfect description of them. Oye, ¿van a poner ancas de rana? Eso es comida, ¿eh? Un nuevo tipo de comida. One fell in the water. Silly frogs. Yes. And they do love to jump around, and especially on lily pads, and actually also on big drip leaf, because I mean the big drip leaves kind of look like lily pads. But the funny thing with that is then when they jump on top of the big drip leaves, it's gonna tilt and then they fall down. One of them did it. Just maybe it's a like frog slide. No. And you're adding another little tiny creature to this update. Luciérnagas. The fireflies. Claro. So you can see them roaming around, adding a lot of ambience to the swamp, Esto es una partícula. making it feel Esto just es una nice and partícula cozy and 100%. Literalmente está hecha de 2 Si me estás píxeles. diciendo que está vivo, me lo puedo llevar yo a otro sitio, ¿sabes? A ver, que me metas esto y me digas que son luciérnagas, loco, que es una partícula, hermano. Que son 2 píxeles. Partículas, 100%, pero... Que mira, es que... Yeah, but look how happy that frog is. Yeah, and they're beautiful frog food. So Por you can both favor. enjoy them in the atmosphere. 2 and the píxeles, frogs get to rollo. eat, Le habrán so dicho a un tío, haz that's esto en una delicious. tarde. Haz 2 píxeles. Now, we're calling them fireflies, but Corey, is that what you called them growing up? Actually, no, we called them lightning bugs. I did too. And in Swedish, it's eldflugor, and that's actually literally translates to fireflies. okay. It's very interesting. It became like a lot of people talking about what you called it growing up, but we're really excited to have fireflies or lightning bugs in the game. I want to know more about baby frogs. Yes, so all baby mobs in Minecraft are just like tiny versions of the Este grown no, ups, este va a pasar but por el with frogs, renacuajo, we're ¿no? actually adding tadpoles. Esto es un poco... Bueno, esto han reutilizado el axolote, la mecánica seguro. Sí, son bastante parecidos. Renacuajos. Once again, you deliver on the promise Bueno, que of tuvieran cute todo and el- derpy with the tadpoles. Hasta que tuvieran varios And you can pick estajes. them up in a bucket. Salían Yes, and manitas, that's actually patitas, extra luego helpful son for the raras. tadpoles because we have frog variants, and when a tadpole grows up, it will pick a variant depending on the temperature in the biome it grows up in. So, for example, if it grows up in a really Guau, eso. cold place, it's going to turn into a Esto es como la vida snowy real, frog. ¿no? Yeah, as you can see here. So
The frogs Pero have kind tienes of like tajes. two main systems. One is the tadpole system, and the other one is the cold-blooded system. So frogs are like the first cold-blooded No es igual. animal in Minecraft. And in real life, there actually are frog variants that pick a color depending on, like, Pero lo importante es, ¿para qué cojones sirven? ¿Sabes? O sea, es que si no es, si es para qué, porque es que si no pasaremos corriendo por ahí y diremos, mira, ranas, y ya está, y seguiremos andando. Ya, pero igual que los toros, que son bonitos y ya está. Pero bueno, los toros se me han That's so cool. And there are 3 variants. It's gonna be 3 Okay, Okay, variants. so we've seen 2. What's the third Pero one? no The sé. third one is the tropical frog. Si son esclavos de utilidad, luego So salen let's say cosas como la you planta were esa que te venturing dice, out donde into hay the luz o no hay desert, luz, or que the son, tiene jungle, pinta de ser and una you take pedazo de your costra. tadpole A mí with me mola you, que hagan and if cosas it que grows son up there, it'll absolutamente turn inútiles. into a lovely tropical frog. And what I really A love veces. about the tropical frogs is how just relaxed they look, and they're like blending into the sand almost. They're just so relaxed, just chilling there. Yeah. Yes. And I think there was a reason that they were Yes, colored that way. there is a reason that they are white. So, like, I was reading a lot about frogs. Always when we had something new, we read up a lot. It's super fun because we can be really geeky. And then I learned about the real-life frog that's called grey foam-nest tree frog and lives, for example, in Angola, Botswana, and Kenya. And that frog can actually turn almost white to avoid overheating. So that's like the inspiration for the tropical frog in Minecraft. I love all 3 of them. And you didn't, so you have these different color variations, but you also have something else special about the frogs. Yes, so each frog variant is going to have something unique that will be useful for the players. But we vale, pues actually sí que don't tengo even know what utilidad, that ha dicho. is yet because we are working on the frogs right now. That is so cool. So Corey, which frog is your favorite? ¿Qué ha dicho que van a poner de las ranas? It's gotta be the snowy Ha frog. dicho que cada rana va a tener algo Cozy. útil para los Ooh, jugadores, I'm- pero que todavía no lo I'm saben. tropical vale. frog. I'm very interested to see which one the community loves the most. I'm Or gonna I love mean, them all. of them. Yeah, exactly. Thank you so much Me for han flipado joining us, luciérnagas, Corey, and 2 píxeles. taking us into a deep dive of Joder. really Espero cool que se swamp puedan things. llevar Yeah, a otro happy to sitio be las here. putas luciérnagas. En botellas, por ejemplo, ¿no? Que sean Es un bicho vivo, es que me lo puedo mover. Bye, ¿Cómo le das a Corey. eso? many O sea, no sé. plants. No lo sé. I like that though. This is quite an awesome update. And I mean, I really see the name for the wild update. You get a bit of everything in it. Yes, ¿Ya and está? I love está. the contrast. Yes, you can see in this pretty El Warden, concept que ya art, se sabía it's desde hacía really un like año. that beautiful nature and Y el the pantano que lo super prometieron hace terrifying 3. dark, and I love that contrast. Porque este árbol lo prometieron hace 3 años ya, o 4. Absolutely amazing. Well, we're getting close to the end of the show, and as always, the time has flown by, and a lot has happened during this show. So let's look back at some of the biggest announcements, and then we will reveal the winning mob. Una tele nos ponen también. Me abrí un oso verde. Es verdad. Es verde. Y no han dado fecha para el 1.18, ¿eh? Han dicho en 1 o 2 meses. Han dicho, está casi lista, pero si ya lo sabíamos, tío. Y claro, later this year es literalmente en 2 Claro, meses. es que es eso, por eso digo. O sea, yo esperaba un día al menos, no. O una semana, no. La arqueología Como la de abandonada. Ventana. La prometieron, abandonada. Ya ha desaparecido eso un montón de veces. Y ahora que está el bloque ese de mugre, me pones que al bloque de mugre le metes bone meal y salen luciérnagas y me hago una paja. Pero no me digas que no son. O sea, se tienen que poder mover. Si están vivas, se tienen que poder mover. Como es, Ya, pero vamos. no creo, porque no tiene pinta de ser una entidad, ¿eh? Tiene pinta de Claro. ser como cuando Ya, te pero mueves es que- por el End y por el Nether y aparece porquería en la pantalla. Y ya Sí, está. pues, pero no me digas que son luciérnagas, dime que son partículas. No me digas, si me dices que son luciérnagas, pedazo de perro. O sea, no sé. Ya, entiendo. Me las puedo llevar. Están guapas. Comparado con el Pero es año que- pasado, que anunciaron las Now it's time montañas to y el see what anterior el mob Nether, you ¿sabes? chose to Esta add to the parece game. muy... Hey, Jens, do you have the results? Yes. Míralo. I have them right here in my chest. Está dentro de... Wow. Really exciting. You Tremendo. really came in style. Here you go. Thank you so much. That looked really comfortable. Mhm. Este es el... Okay, but now it's Yeah. time to announce the winner. Gerardo se llama. Okay, and the winner is Inesperado. the LA. Wow. Luego bailan con el I'm bicho. super happy about that. Bien, It's nunca vamos a tener lovely, lovely filtros, de mob. verdad. That is so exciting. So, Agnes,
when can everyone expect the LA? So Yo the estoy LA olín porque will estoy be bastante a favor de included in child the Wild labor. update, and it's gonna be released Y tener next year. esclavos. Next year, the Wild update with the Lo de LA. los fetos es una I can't cantidad wait. bastante grande. Thank you all so much for joining us. Minecraft A lo mejor no lo wouldn't hacen be what porque it is como today without les da all tanto of you miedo, from yo all qué of sé, us at Mojang tocar la Studios. cosa, yo qué Thank sé. you so much. Bye. Hasta luego. Mojang. Mojang. Pues ya estaría, no sé. Estoy un poco decepcionado, la verdad, porque Sí, ha habido entre cero y nada de cosas, pero vamos. comparado con, no sé, esperaba una actualización más grande, porque el pantano se sabía y el Warden se sabía desde el año pasado. O sea, han ampliado la parte de abajo, tal, con las ciudades esas y tal, pero aún así, El único guapo, en verdad, lo de abajo. Al menos hemos visto a Clipo Sequoia. es verdad, eso sí. No sé. A ver, no siempre van a hacer super actualizaciones, eso es cierto, pero... Ya. No sé. Y ni siquiera han dado fecha. Es que además ha dicho Agnes, está casi listo, lo cual es verdad, en 1 o 2 meses. Bueno, pues es que ya lo sabíamos. Pero asusta que no den fecha tan cerca. Y a mí las snapshots me van fatal, pero bueno. O sea que... Bueno, vosotros vais a ir a jugar al Satisfactory, ¿no? Eso parece. Pasen buena tarde. Vosotros vais a empezar con palos y piedras y yo he desbloqueado esta mañana la energía nuclear y el acelerador de partículas. Bueno, ya nos visitarás y nos harás reviews. Code reviews. Para los que entiendan. Hay inspección. Viene Alex. Ay. Bueno, Pues me tengo Ale, que no tengo juego. yo me voy a ir a hacer el podcast. Felipe, un LOL. Un LOL. Joder. Ale, Dios. Venga tú. Hasta luego. A ver, una entra, yo qué sé. Bueno, pues esto ha sido la MINECON. Ya digo, decepcionado. Sinceramente decepcionado. Comparado con el año pasado, con la actualización de las montañas y las cuevas, que fue algo, joder, espectacular cuando lo vimos. O la anterior con el Nether y tal, y todo el mundo, hostia, no sé qué, ¿no? O sea, como actualizaciones importantes. Aquí realmente esta actualización parece un poco de por hacer una actualización, porque ya te digo, el Warden tenía que haber salido en la 1.17, no salió. En la 1.18 no sale. Y lo han puesto para la 1.19, que va a ser la de Wild Update esta. O sea, es un poco por sacar algo. Y el cambio de los pantanos y estos árboles literalmente lleva 3 años anunciado, Lo de los pantanos, los barcos con cofre, todo eso lleva 3 años anunciado, 3 años. O sea, ni siquiera es algo nuevo. Pero bueno, parece un poco una actualización de transición. Espero, ya que lo del Warden y los pantanos no es tanto comparado con un cambio completo como es las montañas, espero que al menos se centren en que el juego funcione un poco. A mí los pantanos que se han visto me parecen feísimos, eso es otra. Los concept art salían súper bonitos, pero a mí los pantanos me parecen muy feos. También te digo, se ha visto un concept art de un bosque de los árboles blancos, que había abejas y tal, y si os fijáis, en esos árboles se veían setas como creciendo por ahí y tal. Entonces igual no solo es el pantano, igual hacen el pantano nuevo, pero retocan un poco todos los biomas para ser un poco más realistas o naturales o inmersivos o algo así. Puede ser. A mí el pantano que se ha visto me parece muy feo. Pero muy... todo gris, ¿sabes? O sea, gris con el suelo ese nuevo, no sé. La madera. Nuevo tipo de madera. Y es como todas las... O sea, es literalmente la madera de la jungla mezclada con un poquito más de la madera esa que es naranja. Un poquito, ¿sabes? No sé. Lo de la rana, pues ya veremos. Las ranas... Bueno, ha dicho que en teoría quieren meter que cada rana tenga una utilidad, pero ¿qué utilidad le metes a una rana? Y a diferentes tipos de rana como para que merezca la pena. No sé.
No lo sé, sinceramente. Pero yo espero... Bueno, no sé. No es que no sé ni qué esperar, porque se están centrando mucho en los últimos años en meter cosas un poco para... Lo ha dicho, ¿no? Como para que todo el mundo se sienta bienvenido a Minecraft y como, yo qué sé, metieron las abejas porque decían que ellos creían que las abejas son súper importantes en el mundo y no sé qué. O sea, ese fue el motivo. Que luego las abejas tienen su utilidad con los bloques que te dan, eso está bien. Pero es un poco... No sé, los zorros no valen pana. Hay granjas con zorros porque llevan ítems en la boca, es cierto, pero no valen pana los zorros. Las cosas como son, es un poco relleno. Pero bueno. Yo esperaba, de verdad que lo esperaba, ¿eh? Yo estaba convencido de que iban a actualizar el End. Estaba convencido de que iban a actualizar el End. Convencido, macho. Pues nada. Y en temas de mobs, ha ganado el Ally. Que a mí me interesa bastante poco. Pero bueno. Probablemente la siguiente sea el End. Probablemente. Después de esta que va... La 1.19 esta que va a salir, que es la de The Wild Update, que parece un poco de transición, yo creo que van a aprovechar la 1.20 y va a ser el End. Va a ser una actualización grande y todo el rollo. Me parece a mí. Bueno, espero, claro. Como siempre, ¿no? Espero. El Ally te pilla objetos. Le tiras un objeto, lo recoge, tiene 2 huecos de inventario y después te pilla objetos similares, iguales al ítem que le has dado. Bueno, veremos. Se dice que eso puede ser filtros. Yo discrepo muy fuerte. Pero ya veremos. Ya veremos. Ahora hay podcast, ¿eh? Tenemos el podcast. Que lo vamos a empezar ya mismo. Ya mismo vamos a empezar el podcast. Cuidado. ¿No te suscribes? Ya mismo, porque no voy a cortar. No voy a cortar, no voy a cortar. Os pongo... la previa, os pongo algo de música y me voy al baño a beber un poquito y nos ponemos. Hoy tenemos poco, o sea, tenemos pocas cosas, pero hay que hablar un poco bastante de cada una de ellas, porque son tochas y tal. Ya, en teoría, los Ally estos con los noteblocks, con cada noteblock, en teoría puedes enlazar, digamos, un noteblock a un Ally específico y que te suelten las cosas en un hopper y ya veremos. De cómo se presenta un mob a cómo sale, ya veremos. Porque también habrá que ver la IA, que no se quede atascado en sitios, el pathfinding, cuál es su rango, ese tipo de cosas, ¿eh? Porque si su rango es muy pequeño, por ejemplo, pues ¿para qué? Mira que tienen algo súper bueno en Mojang. O sea, en Minecraft tiene una cosa muy buena que son los beacons y no los usan para nada, tío. Los beacons son la polla, ¿eh? Y desde que los pusieron apenas los han tocado, tío. Los beacons molarían un montón que los retocaran. Que los retocaran, porque es algo que construyes tú, es una estructura que tienes que construir tú, que está guay. Y es como... sí, montas uno para picar y tal, pero molaría que pudieras potenciarlos, no sé, que hubiera algo guapo, tío, con los beacons. Se podría hacer algo súper chulo con los beacons, pero muy chulo, tío. Yo lo dije, que la pirámide, el rango de la pirámide dependiera del tamaño de la pirámide y del material. Que si haces una con netherite, que te cuesta un montón, pues tenga un rango que flipas o algo. Sería la hostia. Sería increíble. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Vamos a cambiar al podcast. Voy a poneros la previa. Os pongo musiquita y voy a aprovechar para ir al baño y todo eso. Pongo un tweet, todo el rollo, ¿vale? Vamos a hacer el podcast 39. Vamos a cambiar aquí a podcast.